자, 여기 보세요. За наашаа хараарай. 자, 다시 한번 인사드리겠습니다. Дахин нэг мэдлэе. 아주 공손하고 이쁘게 인사할 테니까 잘 보세요. За их хөөрхөн мэдлэг болно. Сайн хараарай. 자, 센베차노. 자, 여기 보니까 이제 마스크 다 쓰고 계시는데요. За ингээ харсан бүгдээрээ маска зүүсэн байна. 하여튼 그 순종해 주셔서 감사합니다. Бүгдээр ямар ч дуулууртай байж өгч байгаад тань баярлж байна. 지금 이제 코로나가 계속 이제 늘어나고 있어요. За корона одоо тийм ээ байнга л өкссөөр байна. 지금 이제 얘기 들어보니까 지금 처해 발산이 어제 전면 통제가 들어갔고요. За өчигдрөөс ахуулан чой болсон буюу одоо Дорнод аймаг 그리고 хөл өрөө тогтоосон гэсэн. 오늘 들어보니까 주나라도 이제 전면 통제로 들어갔습니다. За өнөөдөр бас сонсон одоо зүүн хараа бас хөл өрөө тогтоосон гэж сонссоо. 일단 그만큼 지금 코로나가 안전하지 못하다는 그런 의미도 됩니다. За энэ жинэгээрээ одоо корона үнэхээр газар авч байгаа гэдгийг харагдаж байна тийм ээ. 여러분도 정말 이렇게 나 자신을 위해서도 그 마스크 쓰는 게 당연하지만 네. 나 자신을 위해서 마스크 쓰는 것도 당연하지만 За та бүхэн маань тийм ээ өөрсдийнхөө төлөө маска зүүх нь мэдээж чухал. 어떤 주변 사람들을 위해서라도 마스크를 써야 될 것 같습니다. Мо эргэн тойрныхоо хүмүүсийн төлөө ч гэсэн өөрөө заавал маска зүүх хэрэгтэй шүү. 그리고 가족을 위해서 꼭 마스크를 착용하면 감사하겠습니다. За мөн гэр бүлийнхнийхээ төлөө ч гэсэн маска заавал зүгээрэй гэж хүсэж байна. 마스크를 절대로 이렇게 쓰면 안 되겠죠? За маск бол тийм ээ ингэж зүүж болохгүй хамраа гаргачихсан. 이렇게 쓰면 괜찮을 줄 알았는데 이게 아닙니다. 이게 코로나가 들어갑니다. За ингэ зүүчвэл зүгээр ах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамраа дамжуулан тэр вирус нь орно. 그래서 항상 이렇게. Учраас 그게. зүүхдээ ингээд бүрэн зөв зүүх хэрэгтэй. 자, 마스크 쓴 상태에서 우리 옆 사람하고 앞뒤 사람 인사 한번 합시다. За одоо маска зүүцсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд бие биен рүүгээ хараад мэдлцгээе 자, эргэн 어제 тойрны. 인사하는 방법 가르쳐 드렸죠? За өчигдөр би яаж мэдлэх вэ гэж зааж өгсөн тийм ээ. 어떻게 인사한다고? Яаж мэдлэх гэлээ? 밝은 모습으로. Тий, нээгээд баяр хөөртэй. 자, 서로 인사하겠습니다. За би бидэгээ мэдлээрээ. 카메라. 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 카메라가 왜 작동이 안 돼? 카메라 작동이 안 돼? 왜 그럴까? 저쪽이 작동이 안 되는 거야? 자, 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 자, 기도드리겠습니다. залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 은혜로우신 하나님 진심으로 감사드립니다. Ариун энэрэнгүй нэгүсээр дүүрэн бурхан тандаа үнэхээр талархаж байна. 오늘 이렇게 또 성경 말씀을 배울 수 있도록 이 시간 허락하여 주심을 진심으로 감사드립니다. Өнөөдрийн хүү Библийн үгнээс суралцах энэ цаг мөчийг зөвшөөрж өгсөн тань үнэхээр талархаж байна. 한 주간 전도 집회가 진행되게 됩니다. Энэ 7 хоногийн хугацаанд Библийн семинар ба зохион байгуулагдаж байна. 주님께서 이 한 주간 전도 집회 함께하여 주시고 Эзэн та энэ 7 хоногийн хугацаанд семинартай маань хамт байж өгөөрэй. 말씀 듣는 모든 분들 구원함을 얻을 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. Үгийг сонсож бүхэл хүмүүс авралыг олж авч чадхаар нь эзэн та ариун сүнсний ажлаа явуулж өгнө. 지금 이 시간 말씀을 증거하는 강사 예술에게 또 주님의 지혜와 능력을 주시고 Энэ цаг мөчид үгийг дамжуулж илтгэгчийн амийг гэсэн эзэн та удирдах өгөөрэй. 말씀을 통역하는 두 분의 통역사에게도 더욱 지혜와 능력을 주시옵소서. Үгийг орчуулж хоёр орчуулагч гэсэн мэрэгэн ухаан хүч чадлаар дүүргэж өгнө гэж танаас гуйж байна. 모든 것을 오직 주님께만 의지합니다. Бүхий зүйлийг зөвхөн эзэн танд даатгаад 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. бид бүхнийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. Амен. 앞에 있는 저희들은 마스크를 좀 벗겠습니다. За урд үг заах учраас одоо бид нэр маск авлаа. 자, 오늘은 세 번째 말씀인데요. За өнөөдөр бол 3 дахь үг маань байгаа. 자, 오늘은 이제 역사적 증거 두 번째 시간을 갖게 되었습니다. За өнөөдөр түүхэн дундах тэр баримт нотлооны тухай 2 дахь хэсгийг нь авч үзцгээе. 우리의 첫날은 정말 하나님이 이 세상 창조하셨을까?
대해서 이제 창조주 하나님에 대해서 잠깐 배웠는데요. За бид үгүй семинарынхаа хамгийн ихний өдөр үнэхээр бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн болоо тэр бүтээгч бурхан гэж хинбэ гэдэг талаар сурсан. 그래서 여러 가지 증거를 통해서 우리는 봤습니다. Тэгээд мөн маш олон төрлийн баримт нотлогоор дамжуулан түүнийг харж шалгасан. 그리고 정말 성경이 어떻게 쓰여지고 어떻게 우리에게까지 주어졌는지 그 부분에 대해서 또 우리는 배웠습니다. За мөн Библи нь хэрхэн бичигдэж яаж бидний хүртэл ингэж дамжиж ирсэн бэ гэдэг талаар ч гэсэн хамтдаа сурсан байсан. 그리고 또 어제는 과거의 역사를 통해서 정말 성경이 사실인지 그 부분을 배웠습니다. Харин өчигдөр бол өнгөрсөн түүхээр дамжуулан энэ Библи нь үнэн үгүй юу гэдгийг хамтдаа шалгасан цаг байлаа. 성경은 스스로 사실이라고 증거하고 있습니다. Библи өөрөө үнэн гэдгээ хэлж байгаа. 그러나 아무런 증거도 없이 그냥 성경은 사실이다 이렇게 우기는 게 아니죠. Гэхдээ ямар ч баримт нотлогоо байхгүйгээр Библи үнэн гэж хэлсэн биз тийм ээ? 여러 가지 확실한 증거를 통해서 성경의 사실임을 증거하고 있는 겁니다. Маш олон төрлийн баримт нотлогоор дамжуулан энэ Библи нь үнэн юм а гэдгийг нотолж байна. 그래서 어제는 과거의 역사, 큰 역사를 통해서 그리고 여러 가지 증거를 통해서 정말 성경이 사실이다라는 것을 배웠습니다. Тэгээд өчигдөр бол тэр өнгөрсөн түүхээр дамжуулан маш олон баримт нотлогоор дамжуулан Библи нь үнэхээр үнэн юм байна гэдгийг хамтдаа шалгаж үзсэн. 자, 오늘도 역사적인 증거를 통해서 정말 성경이 사실이고 하나님이 살아계심을 여러분들에게 증거해 드릴 겁니다. Өнөөдөр ч гэсэн өнгөрсөн түүхээр дамжуулан та бүхэндээ энэ Библи үнэхээр үнэн бурхан амьд оршин байдаг гэдгийг батлан харуулах болно. 자, 오늘 말씀드린 말씀은 굉장히 좀 특별합니다. За өнөөдрийн заах үг маань бүр онцгойлон маш онцгой үг байгаа. 그래서 잘 들어주시면 좋겠습니다. Тийм учраас та бүхэн минь сайн сонсоорой гэж хүсэж байна. 자, 여기 한 그림을 보여드리도록 하겠습니다. За нэгэн зураг харуулъя. 자, 이건 무엇일까요? Энэ юу юм шиг байна? 자, 이게 무엇일까요? Энэ юу вэ? 볼펜. 네, 자, 볼펜이라고 생각한 사람은 손 한번 들어보세요. За бал үзэг гэж бодож байгаа хүмүүс нь гараа өргөөрэй. 자, 볼펜. Бал. 한 10명 정도 들은 것 같습니다. За нэг 10 орчим хүн гараа өргөж байна. 자, 볼펜이라고 확실하게 믿으셔요? Үнэхээр бал гэж итгэж байна уу? 왜 믿으십니까? Яагаад үүнд итгэж байгаа вэ? 그냥 볼펜처럼 생겨서. Тэгээ бал шиг байгаа учраас бал гэж бодож байна уу? 그런데 어떤 분은 또 젓가락이라고 말씀하고 있습니다. За зарим хүмүүс нь савх гэж хэлдэг байна. 왜 젓가락이라고 생각하세요? Яагаад савх гэж боддог юм болоо? 아마도 그럴 것 같다 뭐 이러죠. За магадгүй савхч байж болно гэж бодож байгаа бох тийм ээ. 자, 그러면 이것이 볼펜인지 아닌지 알려면 어떻게 해야 돼요? За тэгвэл үүнийг бал мөн байна уу биш байна уу гэж мэдхийн тулд бид нар яах ёстой вэ? 확인해 봐야죠. Үгүй шалгах хэрэгтэй. 자, 확인해 보겠습니다. За тэгвэл одоо шалгацгаая. 자, 확인했습니다. За шалгалаа. 자, 볼펜이죠? Бал байгаа үстэй, үзэг байгаа үстэй тийм ээ? 자, 볼펜이었습니다. За үзэг байжээ. 자, 다시 한번 묻겠습니다. За тэгвэл дахиад нэгэн зүйл асууя. 자, 이것이 무엇일까요? Энэ юу вэ? 자, 볼펜. За үзэг гэж бодож байгаа хүмүүс нь. 자, 볼펜이죠? Үзэг тийм ээ? 정말 확실합니까? Үнэхээр баттай юу? 자, 볼펜이라고 생각한 사람 손 들어 보세요. За дахиад үзэг гэж бодож байгаа хүмүүс нь гараа өргөөрэй. 좀 더 많아졌는데 왜 자신 없습니까? Уул нь ингээл бүр их болж байна. Гэхдээ яагаад тийм өөртөө итгэлгүй харагдаад байна? 볼펜입니다. Чин үзэг ээ мөн. 방금 확인해 보셨잖아요. Сая шалгаад үзсэн шүү дээ. 자, 볼펜 맞죠? Үзэг мөн байгаа зү. 자, 그리고 또 다른 거 보내드리겠습니다. За тэгвэл дахиад нэг юм харуулъя. 자, 볼펜입니다. За үзэг байна. 자, 이것은 뭐예요? Энэ юу вэ? 가위입니다. За хайч вэ. 자, 그러면 За тэгвэл 멈추네. 자, 우리는 자, 하나는 볼펜이고 за нэг нь үзэг байна. 하나는 가위라는 걸 지금 보게 됐습니다. Нэг нь хайч байна тийм ээ. 자, 우리가 이렇게 보여준다면 우리는 그것이 정말
확실하게 알 수 있는 거죠. За биднэрт ингээд харуулчих юм бол бид нар үүнд одоо бүр баттай итгэж чаднаа. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 보기 전까지는 우리는 확인하기 전까지는 이것이 무엇인지 확신할 수 없습니다. Бид нар шалгаж үзэхээс өмнө бол энэ яг юу юм болоо гэдгийг баттайгаар хэлж чаддаггүй. 자, 어떤 것은 분명히 볼펜이라고 생각했는데 가위가 될 수도 있고, За зарим хүмүүс нь энэ л яг л бал байна гэдэг гэтэл нөгөөдг нь хайчж байж 자, болно. 어떤 것은 내가 젓가락이라고 생각했는데 볼펜일 수도 있습니다. За зарим хүмүүс нь эн чинь савх байна гэж хэлнэ гэвч нөгөөдг нь балч байж болно. 자, 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 바로 이것입니다. За миний хэлхийг хүссэн зүйл нь энэ байна. 뭐냐면 내 생각을 믿지 말라는 겁니다. Юу вэ гэх юм бол би өөрийнхөө бодолд итгэж болохгүй гэсэн үг. 내 생각에 이것은 볼펜이다. 이것은 젓가락이다. 한다고 해서 그것이 맞는 게 아니잖아요. Тийм ээ би өөрөө дотроо за эн чинь бал байна, эн чинь савх байна гэж бодлоо гэд тэр миний бодсны дагуу зөв байхгүй байх вэ? 가장 중요한 것은 хамгийн чухал нь 확인을 해보는 겁니다. түүнийг шалгаж үзэх юм. 자, 성경이 바로 그렇습니다. За Библи яг үүнтэй адилхан. 성경은 여러분들에게 그냥 믿어주세요 이렇게 말하는 말씀이 아닙니다. Энэ Библи гэдэг зүгээр та бүхнийг үүнд итгээрэй гэж хэлж байгаа юм биш ээ. 성경이 사실인지 아닌지 확실히 확인해 보고 Энэ Библи нь үнэн байна уу үгүй байна уу гэдгийг эхлээд шалгаад 여러 가지 증거를 통해 사실이라고 드러나면 хэрвээ тэр олон баримт нотлохоор үнэн гэдэг нь батлагдчих юм бол 믿으라 이겁니다. түүнд итгэе гэсэн байна. 그래서 성경은 그냥 기록된 게 아니에요. Тийм учраас Библи гэдэг зүгээр бичигдсэн ном биш. 그리고 그냥 하나님을 믿어라 이렇게 말씀하신 것도 아닙니다. Зүгээр бурханд итгээрэй гэж хэлээд байгаа ч юм биш. 하나님은 나를 믿어라 했을 때 Бурхан надад итэг гэж хэлсэн. 확실한 증거를 보여주고 믿으라고 말씀하시는 겁니다. Тэгэж хэлэхдээ тэр баттай баримт нотлохыг нь харуулцгаад итэг гэж хэлж байгаа. 그래서 오늘은 그보다 더 확실한 증거, 어제보다 더 확실한 증거를 가지고 여러분들에게 말씀해 드리도록 하겠습니다. Тэгвэл өнөөдөр өчигдөр үзүүлсэн тэр баримт нотлохоноос илүү бүр баримттай зүйлсүүдийг та бүхэнд харуулах гэж байна. 자, 오늘 말씀 드릴 내용이 좀 많아서 조금 좀 빨리 좀 하겠습니다. За өнөөдөр бол үзэх агуулга бол их байгаа. Тийм учраас маш хурдан явах болно. 자, 말씀 한번 찾아보겠습니다. За хамтдаа нэг үгнээс харцгаая. 자, 이사야 41장 21절부터 22절까지인데요. Исая 41-ийн 21-ээс 22 дугаар ишлэл байна. 여기 먼저 읽어드리고 다시 23절, 24절 또 읽어드리도록 하겠습니다. За энийг эхэлж уншаад дараа нь 23, 24-ийг мөн үргэлжлүүл уншиж өгөх болно. Хэрэгээ танилцуулах тун гэж эзэн айлдаж, нотлогоогоо авчрах тун гэж Яаковын хаан айлдаж байна. Тэдгээрийг авчирч юу болохыг бидэнд мэдүүлэг. Урдын юмсыг тэд бидэнд танилцуулж мэдүүлэг. Түүнийг нь тунгаан үзэж, эцэс төгсгөлийг нь мэдий. Эсвэл юу болох талаар бидэнд сонирдуулаг. 조금 천천히 읽어주세요. За 23-аас 24 дараагаар болох юмсыг мэдүүлэх тун. Тэгвэл бид та нарыг бурхад гэж мэдэх болно. Сайн эсвэл мууг үйлдэх тун. Тэгвэл бид имэн гайхаж хамтдаа ай. Харах тун. Та нар юуч биш. Ажил хэрэг тань хоосон. Та нарыг сонгогч жигшүүртэй. 여기 이 말씀 보면은요. За энэ үгнээс харуул. 여기 21절에 보면 За 21-ээс харуул. 너희 우상들은 소송을 일으키라 이렇게 말씀합니다. 우상들. 너희 우상들은 소송을 일으키라. 재판을 해보자 이거죠. За нотлогоогоо авчрах тун гэж хэлсэн байна тийм ээ. 자, 우상들에게 말을 하는 겁니다. За энэ тэр шүтэнүүдэд хэлж байгаа үг юм 왜 аа. 하나님이 우상들에게 말을 할까요? Яагаад бурхан тэр шүтэнүүдэд хандаж ингэж хэлсэн юм бол? 사람 때문에 그렇습니다. Хүнээс болж ингэж хэлж байгаа. 사람들이 우상을 섬기기 때문에 Энэ хүмүүс тэр шүтээнд мөргөд байгаа учраас 하나님은 그 우상을 향해서 말을 하는 겁니다. бурхан тэр шүтээнүүдэд хандан ийхүү хэлсэн. 야, 너희 우상들아, 너희가 정말 신이냐? Үнэхээр та нар жинхэнэ бурхан мөн юм уу? 신이라면 증거를 대봐라 이겁니다. Тэр жинхэнэ бурхан гих нотлохоогоо авчир гэсэн байна. 자, 우리가 일반적으로 우상으로 생각하는 것들이 많이 있습니다. Бид бүхэн одоо өөрөө ч мэдлгүй бурхан шүтээнгийн шүтээд явдаг зүйлс маш олон байдаг. 몽골이면 어어가 그 대표고요. За ялангуяа Монголд бол овоо бүр ингээд нийтлэг байдаг 또 шүү дээ. 보니까 무당을 섬기는 사람도 많이 있더라고요. За мөн дээрээс нь бөөд итгэдэг хүмүүс олон байна. 그리고 절에 가서 부처를 섬기는 분도 많이 있습니다. За мөн янз бүрийн бурхан шүтээнүүдэд одоо мөрөгдөг хүмүүс маш олон. 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Гэтэ бурхан ингэж хэлж байна. 야, 너희 우상들아. Шүтээнүүдээ 자, 한번 재판 한번 해보자 이거죠.
Тийм ээ одоо шалгах гэж байна шүү дээ. 자, 너희가 참 신이라면 이런 것들을 한번 해봐라 이겁니다. Та нар үнэхээр жинхэнэ бурхан юм бол эдгээр зүйлсийг үйлд. 첫 번째, Эхнийх нь 확실한 증거를 보여봐라 이겁니다. барин баттай тэр нотлохоогоо авчраа. 그리고 두 번째, Хоёрт нь 장차 일어날 일에 대해서 한번 예언해봐라 이겁니다. ирээдүйд болох зүйлсийн талаар зөвнөж хэл гэсэн байна. 그리고 그 예언이 이루어지면 너희 신으로 인정해줄게. Хэрвээ тэр зөвнөл чинь биелэх юм бол та нарыг бурхан гэж би хүлээн зөвшөөрье. 그리고 세 번째, Мөн гуравт нь 과거에 있었던 일을 이야기해봐라. өнгөрсөнд болсон зүйлсийг ярь гэсэн байна. 그리고 그에 따른 증거도 제시해봐라. Мөн түүнийг батлах баримт нотлохоог ч гэсэн үзүүл. 그리고 또 Мөн 인간들에게 복을 내리든지 화를 내리든지 한번 해봐라 이겁니다. энэ хүндрэлтнийг өрөөдөг ч юм уу эсвэл хараалыг буулгаа. 자, 이 모든 것을 할 수 있다면 우상 너를 신으로 인정을 해줄게 이렇게 말을 하는 겁니다. Эдгээр бүх зүйлийг хэрвээ хийж чадах юм бол чамайг жинхэнэ бурхан гэж хүлээн зөвшөөрье гэсэн. 그런데 성경은 이렇게 말씀합니다. Тэгээ Библиэлд ингэж хэлж байна. 자, 과연 너희는 아무것도 아니며 너희의 일은 허망하며 너희를 택한 자는 가증하니라. Харагтун та нар юу ч биш ажил хэрэгтэй нь хоосон та нарыг сонгогч жигшүүртэй. 너희 우상들은 아무것도 아니라는 겁니다. Шүтэнүүдээ та нар юу ч биш гэсэн байна. 그리고 너희의 일은 허망하며 너희를 택한 자들. Та нарын ажил хэрэгтэй нь хоосон тэгээ та нарыг сонгогч нь 자, 너희를 택한 자들이라는 것은 너희를 믿는 자들 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. та нарыг сонгогч гэдэг нь та нарт итгэдэг хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. 그래 그런 거 다 헛되고 가증하다 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Тэдгээр бүх зүйл нь хоосон бөгөөд жигшүүртэй зүйлс юм аа. 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Гэтэ бурхан ингэж айлдаж байна. 자, 하나님은 우리에게 말씀하신 내용입니다. Энэ бол бурхан бидэнд хандаж хэлж байгаа зүйл. 나는 확실한 증거를 너에게 보여주었다. Би та нарт тэр баттай баримт нотлогоогоо харуулсан. 그리고 확실한 증거도 보여주겠다. Мөн тэр баримт нотлогоогоо харуулах болно гэсэн. 자, 과거의 일을 과거의 일을 말하고 또 너희에게 그 증거를 보여주겠다. Тэр өнгөрсөнд болсон зүйлсийг би та нарт ярин тэрнийх нь баримт нотлогыг нь үзүүлнэ. 그리고 앞으로 있을 일에 대해서 너희에게 말하겠다. Мөн ирээдүйд болох зүйлсийн талаар ч гэсэн би та нарт ярих болно. 그리고 그 이루어진 것을 보면 너희가 내가 신됨을 알 것이다. Хэрвээ тэдгээр зүйлс нь биелэж явах юм бол та нар намайг бурхан гэдгийг мэдэх болно. 그리고 나 여호와는 복도 내리고 화도 내리는 전능자다 이겁니다. Би мөн өрөөлөгч болоод хараалагч болоод төгс хүчит нэг юм аа. 그래서 하나님은 한 민족을 택합니다. Тэгээд бурхан нэг үндэстнийг сонгож аваад 자, 어제까지는 과거의 일을 통해서 하나님 성경의 사실임을 증명했습니다. за өчигдөр бол одоо өнгөрсөн түүхээр дамжуулан тэр баримт нотлоонуудаа шалгаж үзсэн тийм ээ. 오늘은 한 민족을 하나님이 택하십니다. Өнөөдөр харин бурхан нэгэн үндэстнийг сонгож авсан байна. 그리고 그 민족을 통해서 하나님의 살아계심을 증거해 드린다고 말씀하고 있는 겁니다. Тэгээд тэр сонгож авсан үндэснээрээ дамжуулан бурхан амьд оршин байдаг гэдгээ батлах болно гэсэн байна. 자, 그들이 누구냐? Тэгвэл тэр сонгогдсон хүмүүс нь хин юм болоо? 바로 이스라엘 백성들인데, Израилийн ард түмнийг хэлж байгаа. 성경 보겠습니다. Библиэс хамтаарсая. 자, 이사야 43장 10절입니다. Исая 43 дугаар бүлэг 10 дугаар ишлэл байна. 여기 읽어드리도록 하겠습니다. Үнийг уншиж өгье. Та нар миний гэрч нар гэж эзэн айлдаж байна. Та нар мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж таниасаа гэсэндэ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарцнаар минь юм. Надаас өмнө бурхан байгаагүй. Миний дараач байхгүй. 자, 그리고 12절도 읽어드리도록 하겠습니다. За мөн 11 12 уншиж өгье. Би зөвхөн би эзэн. Надаас өөр аврагч үгүй. Мэдүүлж, аварч, сонирдуулсан нь би билээ. Та нарт өөр хинч байхгүй. Иймээс та нар гэрчүүд минь мөн гэж эзэн айлдаж байна. Би бурхан. 자, 여기 보면은요. 자, 하나님께서 한 나라를 택하는데 За үүнээс харах юм бол бурхан нэг үндэстнийг сонгож авсан байна. 그 나라를 너희는 나의 증인, 나의 종으로 택했다 이렇게 말씀합니다. Тэр үндэстэндээ хандан та нар бол миний гэрч, миний зарц юм а гэж хэлсэн. 나의 증인으로 삼았다 이겁니다. Би өөрийнхөө гэрчээр та нарыг сонгож авлаа. 그리고 12절에 보면은요. За мөн 12 дугаар ишлэлээс харвал 내가 구원하였으며 보였고 너희 중에 다른 신이 없나니
Мэдүүлж, аварч, сонирдуулсан нь би билээ. Та нарт өөр хинч байхгүй. 그러므로 너희는 나의 증인이요 나는 하나님이니라 여호와의 말이니라. Иймээс та нар гэрчүүд минь мөн гэж эзэн айлтж байна. Би бурхан. 자, 하나님은 한 민족을 택합니다. Бурхан нэг үндэстнийг сонгож авсан. 그리고 그들에게 이제 약속을 합니다. Тэгээ тэр ард түмэндээ амласан байна. 그리고 순종하면 복을 주고 Дуулууртай байвал та нарыг өрөөнө. 불순종하면 저주를 내리겠다. Дуулуургүй байх юм бол та нарт хараалыг болгох болно. 자, 그런데 이 백성이 정말 순종했을 때에는 하나님이 축복을 해주셨습니다. Гэхдээ энэ ард түмнийг үнэхээр дуулууртай байх үед нь бурхан өрөөсөн. 그리고 불순종했을 때는 벌을 내렸어요. Тэгээд дуулуургүй байх үед нь шийтгэлийг буулгасан гэж. 벌을 낼 때 굉장히 무서웠습니다. Тэр шийтгэлийг буулгах үед үнэхээр аимшигтай байсан гэж 다른 байна. 나라들이 그 나라를 점령한 거예요. Чомё. 다른 나라들이 그 나라를 지배한 겁니다. 쳐들어와서 전쟁을 아, 해서 점령한 거라. Тэгээ бусад өөр улс үндэстнүүд хурж ирээд энэ үндэстнийг одоо эзэлж авсан гэж байна. 그럼 너무 고통 중에 있겠죠. Тэгээ үнэхээр бүр зовлон дунд амьдэрсэн. 그런데 하나님은 기적을 통해서 그 나라에서 다시 건져 주십니다. 기적을 통해서. За тэгээд бурхан гайхамшигар дамжуулан энэ улсыг буцаад чөлөөлсөн гэж харж байгаа. 자, 이스라엘 이 백성은 정말 그런 역사가 많아요. Тэгээ Израиль гэдэг энэ улс үндэстэнд ийм үйл явдал маш олон байдаг. 그래서 이 백성을 여호와의 증인이라고 말합니다. Тийм учраас энэ ард түмнийг бурхны гэрчүүд гэж хэлж байгаа. 자, 하나님은 한 민족을 택했습니다. За бурхан нэг үндэстнийг сонгож авсан тийм ээ. 그 가나안이라는 그 나라의 그 땅에서 살고 있었습니다. За Канаан гэдэг нэртэй тийм газар нутгийг тэр амьдардаг байсан байна. 그런데 그쪽이 가물었어요. За тэгээ тэндээсээ эзлэгдэж байгаа. 그래서 애굽으로 전체 이사 가게 됩니다. 애굽이라는 나라로 이렇게 옮겨서 살게 됩니다. За тэгээ Канаан гэдэг нутгаас нүгээд Египт гэдэг одоо газар руу очиж сууршиж амьдарч 그런데 애굽의 나라에서 그 400년을 살면서 거기서 종으로 살게 돼요. За тэгээд 400 жилийн турш Египтэд амьдрахдаа тэнд боол зарц хийж амьдрсан. 자, 종으로 사니까 좋습니까? 나쁩니까? Одоо боол болж амьдрын гэдэг тийм сайхан зүйл үү муухай зүйл. 너무나 고통스러웠던 겁니다. Гэхдээ үнэхээр зовлонтой шүү дээ. 그래서 이스라엘 백성들 하나님께 부르짖었어요. Тэгээд Израилийн түмэн бурхныг дуудаж. 그런데 하나님은 모세를 통해서 그 이스라엘 백성들을 애굽의 나라에서 건져내십니다. Тэгээд бурхан Мосе гэдэг хүнээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргадаг. 근데 여러 가지 기적을 통해서 건져내시죠. Мөн маш олон төрлийн гайхамшигыг үзүүлж одоо тэр Египтээс гаргадаг. 그리고 그 백성이 나왔는데 Тэгээд энэ ард түмэн гарч ирээд 이제 홍해라는 큰 바다 앞으로 이끌어 오십니다. Улаан тэнгис гэдэг тэр маш том өргөн тэнгисийн өмнө тулж ирдэг байгаа. 그런데 애굽 군대가 뒤에서 쫓아오는 거예요. Гэтэл яг тэр үед Египтийн зэргүүд хойноос нь нэхэн хөөж байна. 이스라엘 백성들은 야 이제 우리는 죽었구나 이렇게 생각하고 있었습니다. Израилийн ард түмэн за бид нар ингэж л үхэх юм байна гэж бодсон баг. 그런데 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. Гэхдээ бурхан Мосед ингэж айлддаг. 자, 네가 들고 있는 지팡이를 바다에 향해서 들라. Өөрийнхөө барьж буй тайгийг далай дээгүүр өрг. 그리고 모세가 말합니다. За тэгээ Мосе ингэж хэлж байгаа. 너희는 잠잠히 여호와 하나님께서 하신 일을 보라. 그러면서 지팡이를 탁 내밉니다. Та нар бурхны гайхамшигыг хар гэд далай дээгүүр тайгаа өргөдөг тэр үед нь далай хуваагддаг. 그리고 바다가 갈라지는 거예요. Тэгээ далай дундуура хуваагддаг. 바람이 불더니 바다가 쫙 갈라지기 시작한 겁니다. Салхилах үед тэр далайн ус хоёр тишээгээ ярагдаж хуваагддаг гэж байна. 정말 놀랄 일이죠. Үнэхээр гайхалтай зүйл байгаа зү тийм ээ. 이스라엘 백성은 그 길을 건넙니다. Израилийн ард түмэн тэр дундуур гарсан замаар гардаг. 바다는 양쪽에 물이 양쪽에 벽이 되어 있습니다. За тэр далай тэгсийн ус нь хоёр талд нь яг ханам мэт боссон байсан 자, гэж. 이스라엘 백성은 다 건넜습니다. За тэн дундуур Израилийн ард түмэн бүгд гатлаад гарлаа. 그런데 애국 군대가 뒤에 쫓아오다가 다시 물이 합쳐진 거예요. За тэгээд түүнийх нь ардаас Египтийн цэргүүд чигсэн нэхэн хөөж явж хагаад эцэст нь далайн ус нь живж өгдөг. 애국 군대들은 어떻게 됐을까요? Далайн ус буцаад ингээ хоорондоо нийлэх үед яасан бол 다 멸망한 거죠. тэгэл тэр чигээрээ бүгд сүрдтэй 죽었습니다. тийм ээ. Бүгд үхдэг. 자, 이런 큰 역사가 있었던 겁니다. Тэг бүр ийм агуу түүх болсон байна. 자, 그래서 하나님은 그 이스라엘 백성을 통해서 하나님의 자신을 나타내는 겁니다. Бурхан тэгээд тэр Израилийн ард түмнээр дамжуулан өөрийгөө илчилж байгаа юм. 사실 이스라엘 백성들을 지배하고 있던 애굽 사람들은 하나님을 안 믿었어요. Яг үндэ бол Израилийн ард түмнийг гэрлүүгээ буцах үед нь Египтчүүд бурханд итгэдэггүй байсан. 그런데 모세가 그 바로 왕, 애굽 왕에게 이렇게 말을 합니다. Тэгээ Мосе Фараон хаанд ингэж хэлдэг. 우리는 우리 하나님을 섬겨야 됩니다. Бид нар өөрсдөө бурханд үйлчлэх ёстой. 그래서 우리는 여기를 떠나야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ нутгаас явах ёстой. 애굽 왕이 말합니다.
Египтийн хаан ингэж хэлж 야, байгаа. 너희들 하나님이 누구냐? Та нарын бурхан гэдэг чинь хин юм. 나는 모른다. Би түүнийг мэдэхгүй. 내가 왜 너희를 보내? Би яатлаа гэж та нарыг явуулах вүлээ? 절대로 보낼 수 없어. Та нарыг явуулах аргагүй гэдэг байна. 그래서 하나님이 여러 가지 징계를 통해서 결국 애굽 왕은 이스라엘 백성들을 보낼 수밖에 없었던 겁니다. Тэгээ бурхны дээр маш олон шийтгэлээр дамжуулан Египтийн хаан нь Израильчуудыг явуулах болсон. 그리고 애굽 사람들은 알게 된 겁니다. Тэгээд Египтийн ард түмэн мэдэж эхэлсэн байна. 하나님이 정말 살아계시는 거. Үнэхээр амьд бурхан байдаг юм байна. 저들이 하나님은 정말 있구나. Үнэхээр энэ ард түмний бурхан гэдэг нь байдаг юм байна. 자, 그처럼 하나님은 이 이스라엘 백성을 통해서 전 세계 사람들에게 하나님의 계심을 증명하시려고 한 겁니다. Үүнтэй адилхан бурхан энэ ард түмнээр дамжуулан бүхий л дэлхийн ертөнцийн хүмүүст өөрийгөө байдаг гэдгийг илчилж байгаа юм. 그래서 그 이스라엘 나라가 어디냐? Одоо тэгвэл тэр Израиль улс нь хаана байдаг вэ? 자, 어디냐고 봅시다. Хаана байдгийг хамтдаа харцгаая. 자, 여기는 한국입니다. За энд бол Солонгос улс байна. 여기는 어디죠? Энэ хаанах вүлээ? 여기 어디예요? Энэ аль улс вэ? 네, 몽골입니다. За Монгол байна. 자, 그리고 이스라엘은 Харин Израиль 여기죠, 여기. энд харагдаж байгаа ч тийм. 보이셔요? Харагдаж байна уу? 네, 이 조그만 나라가 이스라엘 나라입니다. За энэ жижигхэн улс бол Израиль улс. 그런데 이 나라가 세상 중앙에 있어요. Гэхдээ энэ улс ертөнцийн төвд оршиж байдаг. 여기 그 에스겔 38장에 보면은요. Изекэл 38 дугаар бүлгээс харвал 세상 중앙에 거하는 백성 이렇게 나오는데요. ертөнцийн төвд амьдарч байгаа ард түмэн гэж гарч байна. 이들이 이스라엘 나라입니다. Энэ хүмүүс бол Израиль улс юм аа. 자, 이 말씀은요. 지금부터 약 2600년 전에 기록한 말씀인데 За энэ үг бол одоогоос 2600 жилийн өмнө бичигдсэн үг. 자, 그때는 지도도 없었습니다. Тэр 2600 жилийн өмнө бол газрын зураг гэж байгаагүй. 그런데 이스라엘 나라가 세상 중앙이라는 거 어떻게 알고 여기 성경에 기록했을까요? Гэхдээ энэ Израильчуудыг тэр ертөнцийн дэлхийн төвд байдаг гэдгийг яаж мэдээд энэ Библиэл дээр 이 бичүүлдээсэн 또한 юм бэ? 사람의 지혜가 아님을 우리는 알 수 있습니다. Энийг жигсэн бурхны хүний мэрэгэн ухаанаар бичих аргагүй гэдгийг бид нар мэдж байна. 이스라엘 나라는 정확히 동서남북 따지면 세상 중앙에 있습니다. За Израиль улс бол үнэхээр одоо баруун зүүн урд хойдоосоо яг л төв зэгт нь Израиль улс оршиж байна. 그리고 하나님은 이 이스라엘 백성을 통해서 이 세상 사람들에게 하나님의 계심을 알게 하십니다. Бурхан энэ Израилийн ард түмнэр дамжуулан энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүст өөрийгөө амьд оршин байдаг гэдгийг харуулж байгаа юм. 하나님께서 이스라엘 백성들하고 이렇게 약속을 하시는데요. Бурхан Израилийн ард түмтэй ийм амлалт байгуулдаг. 이스라엘 백성들은 하나님의 능력을 알았어요. Израилийн ард түмэн Бурханы хүч чадлыг нь мэдэж авсан. 바람을 불어서 바다를 가르신 능력이 있다는 걸 알았습니다. Тэр салхийг үлээлгэн далайг дундуур нь хуваадаг хүч чадалтай юм байна гэдгийг мэдсэн. 여러 가지 재앙을 내려서 애굽을 멸망시켰던 그 사실을 이스라엘 백성들은 잘 알고 있었죠. Тэр маш олон төрлийн гамшигаар дамжуулан Египтийг юу ч сүрүүлдэг нэг нь Бурхан юм байна гэдгийг мэдсэн. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님을 찬양했습니다. Тэгээд Израилийн ард түмэн Бурханыг магтан дуулж байна. 우리와 함께하는 이 하나님은 정말 참 하나님이시구나. Бидэнтэй хамт байгаа энэ эзэн Бурхан үнэхээр жинхэнэ Бурхан байна. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들하고 약속을 할 때 어떻게 약속하냐면 Тэгээд Бурхан Израильчуудтай амлалт байгуулахдаа юу гэж байгуулсан бэ 자, гэвэл 이스라엘 백성들아 Израильчуудаа 나는 너희 아버지가 되고 би та нарын эцэг бөгөөд 너희는 내 자녀가 될 거다. та нар миний хүүхэд боллоо. 자, 우리 한 가지 약속을 하자. Одоо амлалт байгуулцгаая гэж байна. 너희가 평생 계속 나만 섬기면 내가 너희에게 축복을 해주겠다. Чи насан туршдаа бүхий л амьдралынхаа турш зөвхөн надад үйлчилж надад мөрөх юм бол би чамайг өрөөх болно. 복을 주고 Чамайг өрөөж 또 복을 주고 өрөөлийн дээр өрөөлийг 또 өгнө. 복에 복을 주겠다. Тэрний дээр өрөөлийг хүртэл би чамд өгнө. 너희들은 나만 섬기고 Та нар зөвхөн надад үйлчилж 너희 마음이 항상 나의 말에 순종하면 та нарын 너희 마음이 та нарын зүрх сэтгэл чинь зөвхөн миний үгэнд дуулууртай 그리고 байна. 너희의 삶이 오직 나만 섬긴다면 Та нар амьдралаараа зөвхөн надад л үйлчлэх зориулах юм бол 내가 너희에게 복을 주겠다. би та нарыг өрөөх болно. 그러나 나 아닌 다른 신을 섬긴다든가 내 말에 불순종했을 때 Гэхдээ надаас өөр ямар нэгэн шүтэн шүтэх эсвэл
надад мөрөх үйлчлэхгүй байх юм, надад дуулуургүй байх юм бол 너에겐 저주가 있을 거다. та нарт хараал гэж байгаа. 그래 이스라엘 백성들이 뭐라고 했겠습니까? Тэгвэл тэр үед Израильчууд юу гэж хэлсэн бэ? 야, 이스라엘 백성들이 이렇게 말했습니다. Израильчууд ингэж хариулдаг. 좋습니다. Болж байна. 하나님은 우리의 하나님이십니다. Бурхан бол бидний эзэн бурхан. 우리는 오직 하나님만 섬기겠습니다. Бид нар зөвхөн бурхан эзэн танд л үйлчлэх болно. 그리고 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. Тэгээд бурханы үгэнд дуулууртай амьдардаг. 그래서 계약이 성립이 됩니다. За тэгээд гэрээ одоо амлалт байгуулж байна. 자, 그래서 이스라엘 백성들은 정말 하나님만 섬겼어요. Тэгээд Израилийн ард түмэн зөвхөн бурханд үйлчилсэн. 그래서 두 길을 하나님께서 주신 겁니다. За бурхан хоёр төрлийн замыг өгж байгаа. 자, 순종했을 때는 복을 주고 Дуулууртай байх үед нь ерөөн, 불순종했을 때는 дуулуургүй байх үед нь 저주를 내리겠다. хараалыг болох болно гэсэн. 순종했을 때는 어떤 복인지 한번 봅시다. Дуулууртай байх үед ямар ерөөл ирэх вэ гэдгийг хамтдаа 자, харж байна. 신명기 28장입니다. Дэд хууль 28 дугаар бүлэг байна. 28장 2절부터 6절까지를 읽어 드릴 텐데요. За дэд хууль 28-ийн 2-оос 6 дугаар ишлэл хүртэл уншиж өгнө. 순종하면 복이 얼마나 많은지 한번 잘 보세요. Хэрвээ дуулууртай байх юм бол ямар их ерөөл буух вэ гэдгийг сайн хараарай. 자, 읽어 드리겠습니다. Уншиж өгье. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байвал энэ бүх ерөөл чам дээр бууж чамд хүрнэ. Чи хотод ч өрөөгдөн, хөдөөд ч өрөөгдөн. Биеэс чин төрөх үр хүүхэд, газрын чин ургац, мал амьтдын чин төл, үхэр, хоньны чин төл өрөөгдөн. Чиний сагс, талах эсэгдэг сав өрөөгдөн. Чи орохдоо ч өрөөгдөн, гарахтаа ч өрөөгдөн. 자, 여기 보세요. За үүнээс хараарай. 복이 몇 개죠? Хэдэн ширхэг ерөөл гарч байгаа вэ? 네. 모든 것이 복이에요. Бүх зүйл нь ерөөл гэсэн байна. 자, 여기 보면 순종하면 내게 복이 임하겠다 이렇게 말씀하시는데 За дуулууртай байх юм бол чамд энэ бүх ерөөл байна гэсэн. 네가 살고 있는 그 도시도 복을 받을 거다. Чиний амьдарч байгаа хот ч ерөөгдөх болно. 그리고 네가 살고 있는 그 집도 복을 받을 거다. Чиний амьдарч байгаа тэр гэр орон ч гэсэн ерөөгдөх болно. 니네 집에 있는 그 밖으로도 복이 받을 거고 Чиний гэрт байгаа тэр эд хөрөнгө ч ерөөгдөх болно. 네가 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 Чи орохдоо ч ерөөгдөн, гарахтаа ч ерөөгдөн. 너희에 있는 모든 것이 복이다 이겁니다. Чамд бүхий л зүйл нь ерөөл болох болно гэсэн. 너무 좋죠. Сайхан байгаа үстэй тийм ээ. 근데 조건이 딱 한 가지밖에 없습니다. Гэтэ энэ ганцхан сайхан зүйл байгаа. 순종하는 거. Одоо дуулууртай байх тийм ээ. 순종만 하면 모든 게 복이잖아요. Дуулууртай л байчих юм бол бүх зүйл нь ерөөл болж ирнэ. 그래서 이스라엘 백성들은 예, 순종하겠습니다. Тэгэл Израилийн ард түмэн тийм ээ бид нэр дуулууртай байх болно гэсэн байна. 그래서 이스라엘 백성들은 정말 순종하며 살았다니까요. За тэгээд Израилийн ард түмэн үнэхээр дуулууртай амьдэрсэн болов. 그래서 처음에는 순종했을 때 하나님이 그 나라를 정말 강한 나라로 만들어 주셨습니다. Анхандаа Израилийн ард түмэн дуулууртай байх үед Бурхан тэр ард түмнийг үнэхээр хүчрхэг улс үндэстэн болсон. 주변의 나라들이 그 이스라엘 나라를 섬겼던 겁니다. Эргэн тойрных нь улс орнууд Израильд үйлчилдэг одоо татвар төлдөг болсон байсан байна. 그래서 하나님은 순종했을 때 복에 복을 더하신 겁니다. Тэгээд Бурхан Израильчуудыг дуулууртай үед нь ерөөлийн дээр ерөөлийн ерөөлийг буулгадаг байжээ. 자, 하나님은 정말 복을 내리실 수 있는 분이십니다. Бурхан бол үнэхээр тэр ерөөлийг буулгаж чадах нэг юм. 자, 그런데 Гэхдээ 불순종했을 때, дуулуургүй байх юм бол 자, 불순종했을 때는 어떤 일이 벌어지나 한번 봅시다. дуулуургүй байх үед юу болох вэ гэдгийг хамтдаа 자, харцгаая. 신명기 28장 15절부터 19절까지인데요. Дэд тул 28-ийн 15-аас 19 дэх эшлэл байна. 자, 한번 읽어드리겠습니다. Мөн уншиж өгье. Хэрв чи эзэн бурхныхаа дуу хоолойг сонсохгүй миний өнөөдөр чамд тушааж буй бүх тушаал зарилгуудыг нь дагаж мөрдөхгүй байвал энэ бүх хараал чам дээр бууж чамд хүрнэ. Чи хотод ч хараагдана, хөдөөд ч хараагдана. Чиний сагс, талах хэсэгдэг сав хараагдана. Биеэс чин төрөх үр хүүхэд, газрын чин ургац, үхэр хоньны чин төл хараагдана. Чи орохдоо ч хараагдана, гарахтаа ч хараагдана. 자, 뭡니까? Юу гэсэн бэ? 불순종하면 Дуулуургүй байвал 저주다 이겁니다. хараал буунаа гэсэн. 근데 저주도 그냥 저주가 아니죠. Гэхдээ тэр хараал нь зүгээр энгийн нэгэн хараал биш байна. 예, 저주에 저주가 더하고 또 저주가 저주에 저주가 더합니다. Хараалын дээр хараалын хараалыг буулгана гэсэн.
그래서 이스라엘 백성들은 하나님과 이 약속을 했을 때 우리는 무조건 하나님만 섬기겠습니다. 이렇게 그 약속을 했던 겁니다. За Израильчууд бурхантай ийхүү амлалт байгуулахдаа бид нар үнэхээр бурхан танд дуулууртай байж амьдрах болно гэд гэрээ байгуулж байгаа. 그런데 하나님께서 이 저주에 대한 말씀을 더 하셨습니다. Гэхдээ бурхан энэ хараалын талаар бүр илүү их хэлсэн. 너희가 정말 불순종했을 때 너희에게 저주가 임하는데 Та нарыг дуулуургүй байх үед та нарт бүх хараал нь инэ. 저주로 인한 그 징벌이 어떤 줄 아냐? Тэгвэл тэр хараалын чинь үр дагавар нь юу вэ? 너희가 정말 불순종했을 때 Та нар үнэхээр дуулуургүй байх юм бол 너희에게 저주로 인한 하나님의 징벌이 있을 건데 저주로 인한 하나님의 형벌이 있을 건데 за тэр хараалаар ирэх бурхны шийтгэл та нарт байх болно гэсэн. 내가 자세히 설명해 드릴 테니까 잘 들어봐라 이겁니다. За би энийг бүр нарийн тодорхой зааж өгөн та бүхэн сайн хараарай. 불순종했을 때 Дуулуургүй байх үед гэсэн. 예레미야 26장 33절입니다. 레이기 За Леви 26-гийн 33 байна. 26장 33절. За Леви 26-гийн 33 дугаар ишлээ. 자, 여기 한번 읽어드리도록 하겠습니다. Уншиж өгье. Би араас чинь элд суглан та нарыг үндэстнүүдийн дунд тарааж нутагч нь эзгүүрч хотууд чинь балгас болно. 자, 이 말씀은 무슨 말씀입니까? Энэ юу гэсэн утгатай үг юм болоо? 너희 나라가 완전히 멸망할 거다 이겁니다. Танай улс чинь бүрэн сүрэх болно гэж хэлж байна. 자, 불순종하면 Дуулуургүй байвал 너희를 열방 중에 흩을 것이요. та нарт хараал буун. 그리고 칼을 빼어 너희를 따르게 할 거다. Та нарын ардаас чинь элд суглан хойноос чинь дагах 그리고 болно. 너희의 땅은 황무하게 될 거다. Газар нутагч нь эзгүүрнэ гэсэн. 불순종했을 때 있을 하나님의 형벌입니다. За бурхан дуулуургүй байх үед ирэх хараал нь тийм ээ. 전 세계로 흩어질 거고 Бүгд дэлхийд даяар тарах нь 칼을 빼어 따르게 하겠다. элд ардаас нь дагах болно гэсэн. 이것은 가는 곳마다 죽음이 항상 너희 뒤를 따른다 이겁니다. Элд ардаас нь дагана гэдэг нь та нарын оцсон газар бүрт та нар өөхөх болно, аллагад өртөх болно. 그리고 너희가 거해했던 지금 이 땅 하나님께서 약속해 준 이 땅은 완전히 황폐가 하게 될 거다. Тэгээд мөн та нарын одоо амьдарч байгаа бурхны амлсан энэ нутаг чинь хоосорч эзгүүрэх болно гэж хэлж байгаа. 정말 무섭잖아요. Үнэхээр аимшигтай байгаа үстэй. 그리고 또 한 가지 저주가 있습니다. За мөн дахин нэгэн хараал байна. 자, 너희가 불순종했을 때 다른 나라에서 너희 나라를 멸망시키려고 올 거다. Та нар дуулуургүй байх үед өөр улс ирж та нарыг сүрүүлэх болно. 그리고 그 나라 사람들이 너희 군대들이 너희 성읍을 둘러쌀 거다. Тэгээд тэр улсын цэргүүд танай цамх цайзыг чинь бүслэх болно. 그때 어떤 일이 있는 줄 아느냐? Тэр үед юу болно гэдгийг та нар мэдэж байна уу? 너희가 너무나 배가 고파서 너희가 낳은 그 아이를 잡아먹을 거다라는 거예요. Та нар үнэхээр өлсөндөө өөрөөсөө төрүүлсэн үрээ идэх болно гэж хэлсэн. 너무나 무서운 저주잖아요. Тэг бүр аимшигтай хараал байгаа зү. 여기 이 말씀 그대로입니다. 한번 읽어드리도록 하겠습니다. За энэ ишлэлийг уншиж өгье. Дэд тул 28-ийн 53. Дайснууд чинь чамайг шахамдуулах, бүслэлт шахалт дурчи. Эзэн бурхнаас чамд хайрлсан хевлийн чинь үр хөвгүүд огтийнхоо махыг идэх болно. 세상에 이것보다 더 비참한 일은 없을 겁니다. Энэ ертөнцийн үүнээс илүү аимшигтай зүйл гэж байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 가장 무서운 저주예요. Үнэхээр аимшигтай хараал болж байна. 자, 이스라엘 백성들은 정말 이런 얘기까지 들었던 백성이에요. Израилийн ард түмэн бол бүр ийм зүйлийг туулж өнгөрүүлсэн улс юм. 그러면 순종해야 될까요? 불순종해야 될까요? Тэгвэл одоо дуулууртай байх ёстой юу, дуулуургүй байх ёстой юу? 당연히 순종해야죠. Мэдээж дуулууртай байх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 자, 이스라엘 역사를 잠깐 한번 보겠습니다. За тэгвэл Израилийн түүхийг хамтдаа харцгаая. 자, 이스라엘 역사는 Израилийн түүх 자, 아브람부터 Авраам, 시작을 해서 예수님이 오실 때까지 약 2000년의 역사를 가지고 있습니다. Авраамаас авахуулаад Есүсийг хүртэл 2000 жилийн түүх агуулгадж байна. 자, 그래서 하나님은 아브라함을 택하면서 이렇게 말씀하십니다. За бурхан Авраамыг сонгож аваад ингэж хэлдэг. 너에게 네 후손에게 너에게 네 후손을 주겠다 이렇게 말씀하십니다. 너에게 네 후손을 많아지게 하겠다.
Чамаар дамжуулан чиний үр удмыг чинь би олон болгоно. 그래서 그 아들 이삭을 주셨고 Тэгэд үүний хүү Исаакийг өгөөч. 그 아들 또 이삭의 아들 야곱을 주십니다. Исаакийн хүү Яаковыг ч гэсэн бурхан өгсөн. 그리고 야곱을 통해서 12아들을 낳게 하시죠. Тэгээ Яаковаар дамжуулан 12 хүү төрдөг. 그런데 자기가 하나님께서 거하라고 한 그 가나안 땅에 가뭄이 들게 됩니다. За тэгээ бурхны оч гэсэн тэр Канаан нутаг руу явуулдаг. 그래서 애굽이라는 나라에서 이제 옮겨가서 400년을 거기서 살게 됩니다. За тэгээд Египтэд очоод 400 жил амьдардаг. 자, 거기서 종으로 살게 됩니다. Тэнд Египтэд амьдрахдаа боол зарцуулж 그래서 амьдарсан. 아까 말씀드렸던 것처럼 Тэгээ өмнө хэлсэнчлэн 모세를 통해서 그 종 되었던 그 애굽 나라에서 건져냅니다. Мосеогоор дамжуулан тийм ээ Египтэд боолчлогдож байсан тэр улсаасаа гарах болсон байна. 그리고 큰 바다, 홍해 바다를 건넙니다. Тэгээд тэр том улаан тэнгисийн өмнө очдог. 그리고 Тэр 광야 40년을 살게 되죠. улаан тэнгисийг туулан гараад цөлд 40 жил амьдарч 그래서 байгаа. 옛날 하나님께서 주셨던 그 땅으로 다시 돌아오게 됩니다. Тэгээд эрт үед бурхны өөрсөд нь амлаж өгсөн тэр Канаан нутаг руугаа эргээд очдог. 그 땅에서 하나님께 순종했을 때는 하나님이 복을 주셨고 Тэр газартаа очроод дуулууртай үед нь бурхан өрөөлийг өгч, 또 불순종했을 때는 하나님이 징계를 내렸고 дуулуургүй байх үед нь эсрэгээр нь бурхан хараалыг болгож 그렇게 байсан. 이제 반복으로 이제 살았던 겁니다. За ийхүү одоо давтагдсан амьдэрсэн байна. 근데 다윗 왕 때 정말 하나님께 순종하면서 살았던 거예요. Тэгээд Давид хааны үед бурхан үнэхээр дуулууртайгаар амьдэрсэн. 그래서 하나님께서 다윗과 함께 하셨고 Бурхан Давидтай хамт байж 그 아들 솔로몬 시대 때 가장 강한 나라로 만들어 주십니다. Давид хааны хүү Соломон хааны үед тэр улсыг хамгийн хүчрхэг хамгийн агуу улс болгож 근데 өгсөн. 솔로몬 이후 이스라엘 나라가 하나님께 범죄합니다. Тэгээд Соломоны дараа Израиль улс бурхны өмнө гим нүгэл хийх бол. 하나님을 섬기지 않는 거예요. Бурханд үйлчлэхээ болдог. 우상을 섬겼던 겁니다. Хиймэл шүтэнүүдээ шүтэж эхэлж 그래서 байна. 하나님이 나라를 두 개로 나눠버립니다. Тэгээд бурхан улсыг нь хоёр хувааж байгаа. 그래서 북이스라엘 유다로 나눠지죠. Хойд Израиль өмнөд Юда гэд хувааж байгаа. 그런데 이때에도 이스라엘 백성들은 하나님께 순종하지 않았어요. Энэ үед ч гэсэн Израильчууд бурханд дуулууртай байгаагүй. 계속 불순종합니다. Үргэлжлэн дуулуургүй хандсаар ирсэн байна. 북이스라엘은 하나님께 계속 불순종했는데 Хойд Израиль нь бурханд дуулуургүй байж байгаа. 하나님이 선지자를 보냅니다. Бурхан иш үзүүлэгчийг илгээдэг. 제발 돌아서라. Үнэхээр эргээ 그 нанаас. 우상 섬기면서 돌아서라 이겁니다. Тэр хиймэл шүтгээ бойл эрэг гэсэн байна. 그 죄악된 삶 속에서 돌아서라 이겁니다. Тэр гим нүгэлтэй амьдрал дундаасаа одоо эрэг гэж хэлсэн байна. 그런데 이스라엘 백성들은 그 선지자를 죽였습니다. Гэтэл Израильчууд тэр явуулсан иш үзүүлэгчийг нь 그러나 хороод. 하나님은 다른 선지자를 보냈습니다. Тэгэд мөн бурхан дахин өөр нэг иш үзүүлэгч 그런데 явуулсан. 이스라엘 백성 또 듣지 않고 그 선지자를 죽이고 끝내 돌아서지 않습니다. Гэтэл Израильчууд дахин тэр иш үзүүлэгчийг нь хороогоод эцэг хүртэл бурхны үгэнд дуулуургүй байж 그래서 байна. 이스라엘 백성들을 먼저 멸망시켜요. Тийм учраас хойд Израилийн ард түмэн хамгийн түрүүнд сүрдэг байна. 그런데 남유다는요. Тэгээд өмнөд Юда нь 그래도 선한 왕이 몇 번 있었습니다. өмнөд Юдад бол одоо сайн хаан их байжээ. 하나님께 Хэд хэд байсан 불순종했을 байна. 때 Бурхны өмнө дуулуургүй байх үед 하나님 선지자를 보냈습니다. бурхан иш үзүүлэгчийг илгээдэг. 뉘우치고 하나님을 믿었죠. Тэгээд түүгээр дамжуулан бурханд итгэж байна. 그럼 다시 회복시켜 줬습니다. Тэгээд дахиад эргэн сэргэж байгаа. 근데 다른 왕이 와서 또 불순종하게 됩니다. Гэтэл өөр хаан гарч ирээд дахин бурхан дуулуургүй хандаж эхэлж байна. 그런데 결국 남유다도 하나님께 불순종하게 됩니다. Тэгээд эцэст нь өмнөд Юда ч гэсэн бурхны өмнө дуулуургүй 그래서 амьдэрсэн. 남유다도 멸망시켜 버려요. Тэгээд өмнөд Юда ч гэсэн сүрдэг байна. 그래서 이스라엘 나라는 이제 그 나라에서 다른 나라 종으로 살게 됩니다. За тэгээд Израилийн ард түмэн тэр үеэс эхлүүлэн бусад улсын боол нь болж амьдарч эхэлж 그리고 байгаа. 예수님 오실 때까지 계속 그 나라는 다른 나라의 종으로 살았던 겁니다. Тэгээд Есүсийг энэ газар дээр ирэх үе хүртэл нь Израильчууд бусад улсын боол зарцсан л амьдарч байжээ. 마치 예전에 이 몽골이 중국의 지배를 받았던 것처럼 그렇게 지배를 받고 살았던 겁니다. За эрт үед яг л одоо монголчууд тийм ээ тэр манжуудын хятадуудын дарлалд байсантай яг адилхан амьдарч байсан гэсэн үг. 그런데 그 사이에서도 하나님은 계속 선지자를 보내줬던 겁니다. Гэхдээ тэр дунд ч гэсэн бурхан үргэлжлүүлэн иш үзүүлэгч нараа илгээж байсан. 내 백성들아, Миний ард түмэн минь. 그 우상 섬기면서 돌아서라 이겁니다. Тэр хиймэл шүтэн шүтгэхээсээ одоо эргээ. 너희의 죄악된 그 삶 속에서 돌아서라 이겁니다. Наад гим нүгэлтэй амьдрал дундаасаа одоо та нарыг эрэг гэж байна. 그런데 끝내 돌아서지 않는 거예요. Гэтэл эцэг хүртэл тэд нараа эргээгүй. 그래서 끝내 하나님은 예수님까지 이 땅에 보내주십니다.
Тэгээд бурхан эцэст нь Есүсийг хүртэл энэ газар дээр илгээж өгсөн. 자, 여기 말씀 보세요. За энэ гарч байгаа үгийг харъя. 예레미야 29장 19절 말씀입니다. Иремья 29-ийн 19 дэх ишлэл байна. 여기 읽어드리겠습니다. За энэ ишлэлийг уншиж өгье. Иремья 29-ийн 19. Учир нь тэд миний үгсийг тоогоогүй гэж эзэн айлдаж байна. Би тэдэнд өөрийн зарц иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн ч тэд сонсоогүй гэж эзэн айлдаж байна. 아까 제가 말씀드렸던 그대로잖아요. За та бүхэн дөнгөж сая хэлсэн яг тэр ишлэл энэ дээр байна. 내가 내 종 선지자들을 그들에게 보내되 부지런히 보내었으나 그들이 나 여호와의 말을 듣지 아니하며 Би тэдэнд өөрийн зарц иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн ч тэд сонсоогүй гэж эзэн айлдаж байна. 보냈는데 부지런히 보냈다고 말씀하시는 거예요. 부지런히. 많이 보냈다 계속. Тийм ээ би дахин илгээсэн гэсэн байна тийм ээ. 그런데 듣지 않은 거예요. Тэгсэн ч гэсэн сонсоогүй. 그 이후 마지막으로 예수님까지 보냅니다. Тэгээд хамгийн сүүлд нь Есүсийг хүртэл дэлхий рүү явуулдаг. 근데 이스라엘 백성들은 예수님까지도 알아보지 못합니다. Гэтэл Израильчууд Есүсийг хүртэл таних чадаагүй. 사실 하나님께서 이스라엘 백성들의 약속한 게 한 가지가 있었습니다. За яг үндэ бол бурхан Израилийн ард түмэнд амласан нэгэн зүйл бий. 이스라엘 백성들에게 Израилийн ард түмэнд зориулан ингэж хэлсэн байна. 너희를 구원할 자 Та нарыг аврагч нэгэн, 그리고 이 세상을 구원할 자 энэ ертөнцийг аврагч нэгэн, 메시아를 너희에게 보내주겠다 말씀. Месиаг би та нарт илгээх болно. 이스라엘 백성들은 그건 기억하고 있었던 거예요. Израилийн ард түмэн бол үүнийг санаад амьдардаг байж. 자, 메시아가 오면 Месиа хэрвээ ирэх юм бол 우리를 회복시켜 주시겠다. биднийг дахин сэргээх юм байна. 메시아 Месиа. 그분은 구원자라는 뜻입니다. Месиа гэдэг нь аврагч нэгэн гэсэн утгатай. 또 다른 말로 왕이라는 뜻도 가지고 있습니다. За өөр утгаар харах юм бол бас хаан гэдэг утга 그래서 бий. 그분이 오시면 Тэр нэгэн ирчих юм бол 하나님은 너희를 구원하겠다 이렇게 약속하셨거든요. бурхан та нарыг аврах болно гэж хэлсэн. 그런데 그분이 오신 거예요. Тэгээд тэр нэг нь ирсэн байна. 그래서 그분이 오시면 무슨 일을 하시는지 성경에 자세히 나와 있거든요. Тэгээд тэр нэгэн ирэх юм бол юу хийх вэ гэдгийг Библиэлд бүр нарийн тодорхой нэг бүрчлэн бичсэн байна. 복음서에 보면 예수님께서 오셔서 하신 일들이 있습니다. 복음서 성경 보면 성경 마태, 마가, 누가, 요한 이 성경을 보면 예수님께서 하신 일이 있습니다. За тиймээс шинэ гэрээний эхний дөрөв ном, сайн мэдээний номнуудыг харах юм бол Есүс юу хийсэн бэ гэдг нь бичигдсэн байдаг. 자, 예수님께서 Есүс 병자를 살리시다. өвчтэй хүнийг эдгээдэг. 중풍병자를 살리시기도 하시고요. Тийм ээ бүр гээд үхэх хэмжээний өвчин туссан хүнийг дахин амьдруулдаг гэсэн. 그리고 바다 위를 걸으시기도 하고요. Мөн далай дээгүүр алхсан байна. 그리고 물고기 둘, 떡 5개로 5천 명을 먹이시기도 하고요. Мөн 5 далах 2 загсаар дамжуулан маш 5,000 명. 5,000 хүнийг хооллдог байна. 그리고 죽은 사람을 살리기도 하시고 Мөн өгсөн хүнийг амьлуулдаг. 그리고 나면서부터 소경이었던 눈을 뜨게 하시고 За мөн төрөлхийн сохор хүнийг хүртэл хараа оруулдаг. 심지어 바다와 파라오에게 명하시니 잔잔해지는 일도 있었습니다. Тэгээ мөн тэр далайн давалгаа хүчит салхинд тушаахад тэр далайн давалгаа зогсож намдаж байсан гэдэг тохиолдол гэсэн. 한 번은 이런 일이 있었습니다. За нэгэн удаа ийм болсон. 예수님과 제자들이 함께 배를 타고 이제 바다 건너편으로 가고 있는 중이었습니다. Есүс өөрийнхөө шавнартайгаа завинд суугаад далаад явж байсан. 예수님은 잠을 자고 계셨죠. Есүс унтаж байсан байна. 풍랑이 정말 심하게 치고 있었습니다. За гэтэл салхи үнэхээр хүчтэй салхилж байна. 제자들은 막 해보는데 금방 빠져 죽게 생겼는 거예요. За тэгэл шавнар нь байж байтал тийм ээ зүгээр байгаад их юм бол завин хүмрөөд яг үхэх гээд байгаа юм шиг байна. 그래서 예수님을 깨웠습니다. Тэгээд Есүсийг дууддаг. 주여, Эзэн минь, 우리를 돌아보지 아니하십니까? яагаад биднийг та харахгүй 우리 다 байгаа юм бэ? 죽게 생겼습니다. Бид нар одоо ингэж үхэх гээд байна. 예수님이 일어나셨습니다. Есүс эзэн сэрээд 그리고 바람과 파도를 향해서 말씀하십니다. далайн салхинд тэр давалгаанд хандан хэлдэг байна. 바람과 파도야 잔잔하라. Давалгаа, салхиа, намд. 그러니까 잔잔해진 거예요. Гэтэл гинт бүх зүйл нь намуухан болдог. 제자들 깜짝 놀랐습니다. Шавнар них гайхдаг. 이가 누이시기에 Энэ нэгэн хэн болоод 바람과 파도도 순종하는 거.
далаан дагуулгаа салхи хүртэл түн дуулууртай байгаа юм бэ. 예, 그분은 이 우주 만물 창조하신 창조주였습니다. Тэр нэгэн бол энэ бүхий сансар огтроо бүтээсэн бүтээгч эзэн. 자, 예수님이 소경은 눈을 뜨게 할 때 혼자 몰래 눈을 뜨게 했을까요? 다른 사람 몰래 눈을 뜨게 했을까요? За Есүс эзэн согор хүнийг хараа оруулахдаа бусад хүмүүст мэдэгдүүлэхгүйгээр хараа оруулсан 아니, болов. 다른 사람 다 보는 데서 눈을 뜨게 하신 겁니다. Тэр хүмүүсийг олон хүмүүс харж байхад нь тэр хүнийг хараа оруулсан. 그리고 병자를 고칠 때는요. Тэр өвчтөе хүнийг эдгэхдээ, 죽은 자를 살릴 때는요. үгсэн хүнийг амьлуулахдаа 사람들이 다 본 상태에서 기적을 행하실 겁니다. тэр олон хүмүүс харж байхад нь тэр хүмүүсийг эдгэж амь оруулсан. 그래서 어떤 사람은 이게 정말 메시아구나 이렇게 믿는 사람도 있었던 겁니다. Тийм учраас зарим хүмүүс нь үнэхээр энэ жинхэнэ месиа муу юм байна гэж итгэсэн. 그런데요. Гэхдээ 이스라엘 사람들 중에 Израилийн ард түмэн донд 높은 사람들이 있습니다. маш өндөр байр суурьтай хүмүүс байд. 지금 몽골로 따지면 국회의원들, 뭐 이렇게 장관들, 뭐 이런 사람들을 말합니다. За одоо Монголын одоо улс төрөөр харах юм бол тийм ээ том сайд дарга нартай адилхан тиймэрхүү байр суурьтай хүмүүс байдаг байж. 근데 그 높은 사람들 중에 성경을 가르치는 사람도 있었던 거예요. За тэгээд тэр өндөр хэрэгмтэй хүмүүсийн дунд нь Библийг хүртэл заадаг хүмүүс байсан 근데 байна. 그들은 예수님을 안 믿었거든요. Гэхдээ тэр хүмүүс Есүст итгээгүй. 그래서 예수님께서 워낙 답답해서 이렇게 말을 합니다. Тэгээд Есүс эзэн ингэж хэлдэг. 야, 너희가 정말 나를 못 믿겠냐? Та нар үнэхээр надад итгэхгүй гэж юу? 제발 내가 말하는 거 좀 믿어라 이겁니다. Үнэхээр миний энэ хэлж байгаад минь итгэеч. 내가 정말 하나님께로부터 메시아다 이렇게 말씀하셨어요. Би бол Бурханаас ирсэн тэр месиа юм а гэж хэлсэн. 그런데 이스라엘 백성들은 안 믿었어요. Гэхдээ Израилийн ард түмэн түүнд нь итгээгүй байна. 그래서 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 요한복음 14장 11절입니다. За Иохан 14-ийн 11-р эшлэл байна. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэх тун. Эс бөгөөс үйлсийн учир надад итгэх тун. 자, 이 말씀은 뭐냐면 За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл 내가 하나님의 아들이라는 걸 믿어라 이겁니다. намайг Бурхны хүүхэд гэдэгт итэг гэсэн. 그런데 그러면서 하신 말씀이 그렇게도 못 믿겠으면 내가 행하는 그 일을 한번 보고 나를 믿어라 이겁니다. Тэгээд бүр сүүлд нь надад итгэх тун эс бөгөөс үйлсийн минь учир миний хийж байгаа зүйлийг хараад та нар надад итгэе гэж хэлж байгаа. 그런데 이스라엘 백성들은 안 믿었던 거예요. Тэгсэн ч гэсэн Израилийн ард түмэн итгээгүй. 그래서 예수님을 마치 죄인 취급했죠. Тэгээд эцэст нь Есүсийг гим нүгэлтэн болгосон. 왜냐하면 자, 예수님이 메시아라고 했을 때 그들은 예수님을 대적했습니다. За Есүс өөрийгөө месиа гэж хэлэхэд нь тэдгээр хүмүүс Есүсийг одоо эсэргүүцдэг. 아버지야, 하나님을 아버지라고 부르니까 네가 어떻게 사람으로서 창조자 하나님을 아버지라 부를 수 있냐? Есүс эзэн бурхныг бурхан бол миний эцэг, миний аав гэж хэлэх үед нь чи хүн яагаад хүн байж вэ? Одоо бурхныг эцэг минь гэж хэлж байгаа юм бэ? 네가 정말 하나님이야. Чи үнэхээр бурхан муу юм уу? 그러면서 가증하다는 그렇게 욕했습니다. Кажан. 가증하다. 그 너무 이렇게 교만하다 막 이런 식으로 욕했다. За чи үнэхээр одоо бардам байна гэд одоо Есүсийг хараад зүгтдэг. 그래서 정말 싫어했던 거예요. Тэгээд үнэхээр Есүс дургуутдаг. 그래서 예수님을 죄를 뒤집어 써서 씌워서 잡았습니다. За тэгээд Есүс гимт хэрэг одоо тохно гэд одоо ямар нэгэн гимт хэрэг хийсэн гэж одоо гүтгээд барьж авдаг. 그리고 로마 사람에게 넘겨버린 겁니다. Тэгээ Ромын хүмүүс тавьж 이 тушаан. 사람은 죄인입니다. Энэ хүн бол гимт хэрэгтэй. 자기가 왕이라고 했습니다. Өөрийгөө хаан гэж ирж байна. 그렇죠. 자기가 왕이라면 정말 죄인이잖아요. Одоо тэр үед чинь нэмээ би бол хаан гэж ярих юм бол үнхээр жинхэнэ гимт хэрэгтэй гэсэн үг тэр үед. 그러면서 막 죄를 뒤집어 씌워서 예수님을 죄인으로 만들어서 잡아서 로마 사람에게 준 겁니다. За ийхүү Есүс одоо хийх хэрэг тохоод тэр Ромын хүмүүс тавьж тушааж байгаа. 자, 이스라엘 백성들이 예수님을 믿지 못한 이유. Израилийн ард түмэн Есүст одоо итгээгүй шалтгаан. 자, 여기 몇 가지 한번 봅시다. За түүнийг харцгаая. 첫 번째, Эхнийх нь 육신적인 축복을 얻기에만 기대했기 때문에 예수님을 알아보지 못했던 거예요. мах биеуудын ерөөлийг авахын тулд тэдний хүмүүс Есүст итгээгүй. 자, 두 번째, Хоёрт нь 이스라엘 백성들이 예수님을 끝내 배척한 이유는 예수님께서 그 이스라엘 사람들의 죄를 낱낱이 책망했기 때문입니다. Израилийн
тэр хүмүүс нь Есүст итгээгүй шалтгаан нь Есүс тэдний гим нүглийг нэг бүрчлэн хилдэг байсан. 그리고 세 번째, Тэгээ гурав дахь нь 성경에 말씀하신 예수님을 알아보지 못했어요. тэр Библиэр гарч байгаа Есүс гэдэг хэн болох талаар мэдэж чадаагүй. 자, 첫 번째 부분은요. За эхнийх нь болохоор 육신적인 축복만 얻기를 간절히 바랬던 겁니다. зөвхөн тэр махбодын л өрөөлийг авахыг хүсдэг байж. 자, 예수님이 오셨습니다. Есүс эзэн ирээд 기적을 행하는 걸 보니까 보통 분이 아니에요. тэр хийж байгаа гайхамшгуудыг харсан чинь энгийн нэгэн хүн биш байна. 그래서 야, 이분이 정말 메시아일까? Тэгэл энэ нэгэн үнэхээр месиа юм болов. 우리가 이렇게 로마 사람들에게 지배를 받고 있는데 우리를 여기서 구원해 주실 분인가? 이렇게 생각했던 겁니다. За бид нэр одоо ингээд ромчуудад боолчлогдож байна. Биднийг эндээс мань гаргах нэгэн энэ Есүс юм болов гэж. 왜 다른 나라의 받으니까 너무 힘들었거든요. Бусад улсад дарлагдаж боолчлогдож амьдрын гэж хэцүү шүү дээ. 그래서 야, 메시아가 오면 우리를 여기서 로마를 완전히 쳐부수고 무찌르고 우리나라를 다시 세워 주실 거다. 이렇게 생각했던 겁니다. Тэгээ Израильчууд жинхэнэ месиа ирэх юм бол биднийг энэ ромчуудаас судлаж чөлөөлөх юм байна гэж итгэдэг байж. 근데 예수님은 전혀 그런 말씀을 안 하셨거든요. Гэтэл Есүс огтхонч тийм үг яриаггүй. 예수님은 영원 구원에 대한 말씀을 계속 하십니다. Есүсийн сүнсний авралын талаар үргэлж ярьдаг байж. 보라, 천국이 가까웠느니라. Харагтун дэваажин ойр байна. 나를 믿고 영생을 얻어라. Надад итгэж мөнх амийг ол. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이다. 마음이 가난한 자는 복이 있다. 근데 천국이 저희 것이다. Зүрх сэтгэлээрээ ядуу нэгэн ерөөлтөө тэр нэгэн дэваачнд орох болно. 자, 이런 말씀들은 영원 구원에 대한 말씀들이에요. За энэ үгсүүд нь бүгдээрээ сүнсний авралын талаар хэлсэн үг. 그런데 이스라엘 백성들은 영혼에 대한 마음은 전혀 없었습니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн тэр сүнсний талаар бодож сэтгэл гэж юуж байгаагүй. 오직 육신이 어떻게 하면 잘 살까? Зөвхөн энэ гадна махбод нь яах юм бол илүү сайхан амьдрах вэ? 육신이 어떻게 하면 좀 부자로 잘 살까? Яавал би баяжиж энэ махбодтой сайхан амьдрах вэ? 그런 마음만 가지고 있었던 겁니다. Зөвхөн эдгээр зүйлсийг л бодож амьдрдаг байсан. 그러니까 예수님을 못 알아봤던 거예요. Тийм учраас Есүсийг таньж мэдэж чадаагүй. 그래서 예수님을 죄인으로 몰아서 넘겨준 겁니다. Тэгээд Есүсийг гим нүгэлтэн гэж одоо тохоод ромчуудад авиж тушааж байгаа. 여기 영상 하나 보겠습니다. За нэгэн бичлэг үзье. 자, 성경에는 나와 있는 그 내용을 그대로 영상을 만든 건데. Библиэр гарч байгаа үйл явдлыг яг тэр чигээр нь кино бичлэг болгож гаргасан. 근데 예수님을 십자가 못 박혀 죽여 달라고 요청한 겁니다. Энэ дээр тийм ээ Есүсийг дагалмай дээр цовдолж ал гээд одоо тэмцэж байгаа. 예수님은 그들의 영혼을 구원하러 오셨는데 Есүс эзэн бол тэдний сүнсийг нь аврах гэж ирсэн нэг. 그들은 육신적으로 아무것도 해주지 못한 예수를 원망했던 거죠. 육신적으로 아무것도 해주지 못한 예수를 배척한 거예요. За тийм тэгээд өөрсдийнх нь махбодын тал дээр юу ч хийж өгөхгүй байгаа тэр Есүсийг одоо шүүж байгаа юм. 지금 그 장면입니다. За үүний талаар гарна. Երիրկոմ դիկուրսանա, աչիսի բիլկոմ ավեդրաշակա։ Կյան անախնա նախաքսին բեյտ էսուրի։ 처음부터 다시. Та дахиад хэлье. Та нар мэдэж байгаа. Баярын үеэр нэг гэмт хэрэгтэнд өршөөл үзүүлэх заншил бий. Бидэнд өвөөгүй дэрэмчин болох нэг хүн байна. Тэр бол Бараб. Энэ хоёрын хэнийг нь судлах вэ? Алуурчин Бараб уу? Эсвэл Месиа гэгдэх Есүс үү? Тэр бол аврагч Месиа биш. Тэнгэрлэг мэтээр харагдахыг хичээсэн хуурамч амтан. Барабыг судлаж өг. Дахин нэг удаа асууя.
Энэ хоёрын хэнийг нь суллуулахыг хүсэж байна вэ? Барабыг сулал. Наатахаа сул. Энэ хүнийг харах тун та нар үүнээс илүү юу хүснэ вэ? Загалмайд цовдол. Ийм байдалтай болцоход байхад хүртлөө энэ хүнийг өмгөөлөх хүн алга уу? Загалмайд цовдлох хэрэгтэй. Би та нарын нүдний өмнө гараа угаая. Та нар түүнийг загалмайд цовдлохыг хүссэн. Харин би биш. Би энэ хүний цуснд буруугүй. Түүний цус бидний болон бидний үр хүүхдүүдийн дээр байг. Абинар дээр тэдний хүснээр хий. 자, 보세요. 자, 오늘 harаарай. 예수님은 이스라엘 백성, 이스라엘 그 나라 사람들의 영혼을 구원하시기 이 땅에 오셨습니다. Есүс эзэн Израилийн ард түмнийг сүнсийг нь аврахын тулд энэ ертөнцид иржээ. 그런데 그들은 끝내 예수님을 배척합니다. Гэтэл тэдгээр хүмүүс нь эцсээ хүртэл Есүсийг үзэн ядсан. 십자가에 못 박아라. Түүнийг цовдол. 아까 손 씻은 거 봤죠? Сая гараа угаасныг нь харсан тийм ээ. 자, 이 사람 피에 대해서는 나는 죄가 없다. 너희들이 당하라. Би энэ хүний цуснд буруугүй өөрсдөө мэд гэсэн. 좋습니다. Тэгье. 그 피값은 우리 자손에게 돌리십시오. Түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг. 끝까지 예수님을 하나님을 배척한 거죠. Эцсээ хүртэл Есүсийг эсэргүүцэж байна. 그들은 결국 불순종을 선택한 겁니다. Израильчууд эцэстээ тэр дуулуургүй байдлыг сонгож авсан. 그들의 마음이 하나님께 돌아가지 않았던 거예요. Тэдгээрийн зүрх сэтгэл нь бурхан руу эргэсэнгүй. 어쩌면 우리 살고 있는 이 시대에 우리들의 모습과 같습니다. Одоо нэг талаар харах юм бол яг л бидний амьдарч байгаа өнөө үетэй яг адилхан. 하나님은 이 성경 말씀을 통해서 Бурхан энэ Библийн үгээр дамжуулаад 많은 사람을 통해서 이 복음을 전했습니다. маш олон хүнээр дамжуулан энэ сайн мэдээний үгийг дамжуулж байгаа. 그런데 사람들은 안 들어요. Гэтэл хүмүүс сонсохгүй. 창조주 하나님이 어디 있냐? Тэр бүтээгч бурхан хаана байна? 예수님이 나와 무슨 상관이냐? Тэр Есүс надтай ямар хамааралтай юм? 안 듣습니다. Сонсдоггүй. 그래서 하나님은 그냥 끝내는 것이 아니고 계속 복음을 전한 사람들을 보냅니다. Гэхдээ бурхан зүгээр орхидоггүй, үргэлжил сайн мэдээд харах хүмүүсийг илгээсээр байна. 몽골에도 보내고 Энэ Монголд ч гэсэн илгээсэн. 러시아에서도 보내고 러시아도 보내고 Орос руу ч гэсэн илгээсэн. 아프리카에도 보내고 Тэр Африкт хүртэл илгээсэн байна. 그런데 거기서 듣는 사람도 있었던 겁니다.
Тэгээ тэнд одоо үүнийг сонсож байгаа хүмүүс бий. 끝내 그렇게 끝까지 대적했던 이스라엘 백성들. Эцсээ хүртэл ингэж эсэргүүцсэн Израилийн ард түмэн. 자, 어떻게 되나 봅시다. За юу болсон бэ гэдэг хамтаарий. 그들은 결국 순종이 아닌 불순종을 택합니다. За тэдгээр хүмүүс эцэст нь дуулууртай байдлыг биш дуулуургүй байдлыг сонгож авчээ. 그래서 결국 하나님은 이스라엘 백성들을 벌하십니다. 벌을 내렸다. 심판하십니다. За тэгээд эцэст нь бурхан Израилийн ард түмнийг шүүдэг байна. 자, 누가복음 21장 Луг 21 дугаар бүлэг байна. 20절 21절 읽어드리도록 하겠습니다. Луг 21-ийн 20-с 21 дугаар ишлэл. Харин Иерусалим дайчдад бүслэгдэхийг та нар харахтаа энэ хотын хоосрол ойрхон бууг мэдэх болно. Тэгэхэд Ювдэд байгсад нь уулс өд зүгтэг. Хотод байгсад нь тэндээс гараг. Хөдөө байгсад нь хотод бүү орог. 예수님께서 이스라엘 백성들에게 하신 말씀입니다. 예수스 эзэм Израилийн ард түмэнд хандан ингэж хэлж. 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라. Харин Иерусалим дайчдад бүслэгдэхийг та нар харахтаа энэ хотын хоосрол ойрхон бууг мэдэх болно. 그리고 예수님이 십자가 못 박혀 죽으시고 Тэгээд Есүс эзэн загалмай дээр цовдлогдож үхээд 그리고 부활하신 지 약 5년 만에 дахин амьдлсныхан дараа 45 жилийн дараа 로마 군대가 예루살렘을 이렇게 둘러쌉니다. одоо Ромын цэрэг арим нь Иерусалим цайзыг бүсэлдэг байна. 그리고 그 나라를 멸망시켜 버려요. Тэгээд ийхүү Израиль гэдэг улсыг сүрүүлсэн. 그때 정말 이런 일이 있었습니다. Тэр үед яг бодитоор ийм үйл явдал болдог. 누가복음 21장 23절에 보면은요. 20 Луг 21-ийн 23 дээрээс харвал 제가 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд золгүй. Учир нь газар дээр үлэмжийн үе гашуу болох бөгөөд энэ ард түмний дээр уур хилэн байх болно. 그 날에는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니. Тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд золгүй. 특별히 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있다 이렇게 말씀하십니다. Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдгээ бүр онцгойлж хэлсэн байна. 그리고 이 날은 기록된 모든 것을 이루는 형벌의 날이라. 22절. Юу гэвэл бичигдсэн бүх зүйл биелэгдэхийн тулд энэ нь өшөө авалтын өдрүүд байх юм аа. 자, 불순종했을 때 Дуулуургүй байх үед 하나님이 징벌을 내리겠다는 말이 있었습니다. Бурхны шийтгэл нь буух болно гэж хэлсэн. 그 진노가 이른 날이라는 겁니다. Тэр 시작된 날. тэр амлалт нь биелэх өдөр болж байна тийм ээ. 그래서 이스라엘 나라는 완전히 로마에 의해서 멸망하게 됩니다. За тэгээд Израилийн ард түмэн Ромчуудаар дамжуулан бүрэн сүрдэг. 완전히 불에 타버리죠. Бүр ингээд юу ч хүү шатсан байгаа зү тийм. 이때 죽은 사람들이 110만 명입니다. Энэ үед үгсэн хүмүүс 110만 명. за сая 100 мянган хүн гэж байгаа. 몽골 인구 딱 3분의 1입니다. Яг одоо Монголын ард түмний 3/1 гэсэн үг тийм ээ. 이 전쟁에서만 죽은 사람이에요. Зөвхөн энэ дайны үед өгсөн хүмүүс нь. 그런데 이제 그 전쟁에 대한 이스라엘 역사에 대해서 기록한 학자가 있었습니다. Тэгээд тэр дайны талаар Израилийн түүхийн талаар бичдэг тийм түүхч хүн байсан байна. 이 사람이 이제 그 학자인데 За энэ хүн харагдж байгаа хүн бол тэр түүхч хүн байна. 이 학자 이름이 요세푸스라는 사람입니다. Энэ хүний нэрийг Юсепус гэдэг. 자, 그런데 그가 역사를 기록한 내용 보면 이렇습니다. За тэр хүний бичсэн тэр тэмдэглэлийг харуул ийм зүйл гардаг байна. 여기 읽어드리겠습니다. Үүнийг уншиж өгье. Иерусалим 5 сарын турш бүслэлтэнд байв. Ювдэчүүд хэтэрхий их үлсэн туйлдж нөхцөл байдалд хүүхдүүдийнхээ махыг идэжээ. 자, 5개월 동안 그 성을 싼 겁니다. 5 сарын турш тэр Иерусалим цайзыг бүсэлсэн гэж байна. 그런데 쌓아버리니까 사람들이 들어갔다 나왔다 할 수 없는 거예요. За бүсэлжсэн учраас тэн дотроос хүмүүс гарч чадахгүй, орж чадахгүй. 그 성 안에 이제 먹을 것이 떨어졌습니다. Тийм учраас тэр цайз дотор нь одоо идэх уухын бүгд юу ч дууссан гэсэн үг тийм 어떻게 ээ. 됐을까요?
Тэгээд хүмүүс яасан бол? 대부분 굶어 죽었어요. Ихэнх хүмүүс нь өлсөж өгсөн. 그런데 Гэхдээ 너무나도 정말 끔찍한 일이 벌어집니다. бүр үнэхээр аимшигтай зүйл болсон байна. 갓난아이를 잡아먹었어요. Тэр нялх хүүхдээ барьж идсэн. 정말 성경 말씀대로. Яг энэ Библийн үгийн дагуу 여기가 이제 그 내용 중에 하나인데요. за энд бичигдсэн зүйл нь сая уншсан үгсийн нэг нь байна. 여기 한번 역사책입니다. За энэ болохоор түүхийн ном дээр бичигдсэн зүйл. 한번 들어보세요. За уншиж өгье. Тэр эмэгтэй өлсгөлөнгөөсөө болоод зовж уурлан хэлгэнжээ. Тэр эмэгтэй өлсгөлөнгөө дийлж чадалгүй. Эцэст нь өөрийнхөө өвөр дээр байсан хүүхдээ барьж иджээ. За миний хүү нааша ирээд ээжийнхээ хоол болоорой. Мария хүүгээ алаад хуваагаад талыг нь идэж талыг нь далд хийжээ. 정말 너무 끔찍하지 않습니까? Үнэхээр бүр байж боломгүй зүйл байгаа ч тийм. 그런데요. Гэхдээ 이 내용이 성경에 미리 기록되어 있다는 것을 정말 두렵습니다. саяны бичигдсэн үг нь Библиэлд аль хэдийн бичигдсэн байсан гэдэг нь бүр аимшигтай. 너희가 내게 불순종하면 Та нар хэрвээ надад дуулуургүй байвал 그런 형벌이 있다고 말씀하셨잖아요. ийм шийтгэл та нар дээр байх болно гэсэн 아까 байна. 찾아봤던 그 말씀인데 다시 읽어드리겠습니다. За түрүүн олж уншсан үг дахин уншиж өгье. Дайснууд чинь чамайг шахамдуулах, бүслэлт шахалт дор чи. Эзэн бурхнаас чамд хайрлсан хэвлийн чинь үр хөвгүүд октийнхоо махыг идэх болно. 정말 그런 일이 벌어졌잖아요. Гэхдээ бодитоор ийм зүйл болсон байна. 그죠? Тийм биз дээ. 성경 말씀대로. Яг энэ Библийн үгийн дагуу 정말 불순종했을 때 저주 중에 하나가 자기가 낳은 그 아이를 잡아먹는다는 거예요. тэр хараал дуулуургүй байхад ирэх хараалынх нь нэг нь өөрийнхөө төрүүлсэн хүүхдийг өөрөө барьж идэнэ гэсэн. 자, 그리고요. За мөн 자, 불순종했을 때 또 하나님은 너희에게 이런 저주가 있을 거라고 말씀하셨죠. дуулуургүй байх үед та нарт ийм хараал байх болоо гэж бурхан бас хэлсэн. 내가 너희를 열방 중에 흩어버리겠다. Би араас чинь илт суглан 그리고 칼을 빼어서 너희를 따르게 하겠다. та нарыг үндэснүүдийн дунд тараана. 그리고 너희가 거했던 그 땅은 완전히 황무하게 될 거다. Нутагч нь эзгүүрнэ, хотууд чинь балгас болно. 그렇게 됩니다. Яг үүний дагуу болж. 이스라엘 백성들은 AD 70년 이후에 전 세계로 흩어졌습니다. Израилийн ард түмэн манай эртний 70 онд энэ дэлхий даяар тарж бутардаг. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당했습니다. Очсон газар болгондоо алуулж байсан. 그리고 자기 그 땅은 황무하게 돼버렸습니다. Тэгээд өөрсдийнх нь байсан газар нь эзгүүрж хоосордог. 이건 세계 지도인데요. За энэ бол дэлхийн газрын зураг 이스라엘 байна. 백성들이 전 세계로 쫓겨난 그 모습을 그려놓은 겁니다. Израилийн ард түмэн энэ дэлхий даяар тархаж одоо суурьсан талаар нь энэ зурган дээр гаргаж байгаа. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당한다고 말씀하셨는데 Очсон газар болгоноо өхнэ гэсэн байна. 이 이스라엘 백성들입니다. За энд байгаа хүмүүс бол Израилийн ард 뭐 түмэн. 같죠? Юу вэ? 나무 같죠? Яг мод шиг харагдаж байгаа үстэй. 죽은 사람들입니다. Гэхдээ үхсэн хүмүүс. 실제로 이런 역사들이 있었어요. Үнэхээр бодиттой ийм болсон ийм 그리고 зүйл болсон байна. 너희가 거하는 그 땅은 황무하게 될 거다. Та нарын байсан нутагч нь хоосорн цөл болно. 이것은 농사 지을 수 없는 땅으로 변할 거다 이겁니다. За тэрний юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэнд газар тариа үр тариа ургахгүй гэсэн үг. 그리고 진짜 그 일이 이루어졌는지 이제 확인해 За 보겠습니다. тэгвэл үнэхээр энэ зүйл нь болсон уугүй юу гэдгийг хамтдаа нэг шалгаад үзье. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 성경 말씀대로 үгийн Библийн үгийн дагуу 전 세계 흩어져 버렸습니다. энэ дэлхий даяар тарж бутарсан байна. 이렇게 흩어진 거예요. Ингэж тарж бутардаг. 성경 말씀대로 이스라엘 백성들은 전 세계에 흩어져서 살았던 겁니다. Энэ Библийн үгийн дагуу Израилийн ард түмэн дэлхий даяар тарж бутарч амьдэрсэн. 한 민족이 Нэг үндэстэн 멸망하고 сүрээд 전 세계로 흩어졌다. дэлхий даяар тарж бутарч байна. 이럴 수 있을까요? Ийм байх боломжтой юм болов. 요즘은 비행기가 있어서 그럴 수 있겠지만 За одоо бол тийм ээ сүүлийн үед энэ онгоц гэдэг зүйл байдаг учраас тэгэх боломж байна. 비행기가 없을 때에는 그것이 불가능했습니다. Гэхдээ нисэх онгоц гэдэг зүйл байхгүй байх үед л энэ боломжгүй зүйл. 그렇지만 이스라엘 백성들은 성경 말씀대로 그렇게 이루어진 거예요. Гэхдээ Израилийн ард түмэн яг энэ Библийн үгийн дагуу
биелсэн. 자, 흩어진 것은 흩어진 건데 또 두 번째 저주가 있습니다. За тарж бутран гэсэн тарж бутрлаа. Гэхдээ хоёр дахь хараалт юм байгаа. 가는 곳마다 죽임을 당한다고 말씀하십니다. Очсон газар болгоно алуулнаа. 이 표가 뭐냐면 이스라엘 민족이 멸망하고 AD 70년에 멸망한 겁니다. За энэ урд харагдаж байгаа юу вэ гэх юм бол Израилийн ард түмэн одоо сүрж алуулж байсан түүх нь байна. 그리고 1939년까지의 이스라엘 역사를 간략하게 적어놓은 건데 За манай эртний 70 оноос 1939 он хүртэлх одоо Израилийн түүхийг нь жигсааж бичсэн байна. 여기 내용들은요. За энд бичигдсэн зүйлс нь 이스라엘 백성들이 가는 곳마다 살았던 곳마다 죽임을 당했다는 그런 내용들을 기록한 겁니다. Израилийн ард түмэн очсон газар болгоно алуулж байсан гэдгийг одоо бичсэн тийм түүх. 그런데 제일 위에 보면은요. Тэгээ хамгийн дээдлийнхийг нь харуул. 아까 말씀드렸던 것처럼 За түрүүн хэлсэн 그 AD 멸망할 그 시기에 110만 명이 거기서 죽었고요. 멸망할 땐그 로마 군대에게 멸망했던 그 시기에 110만 명이 죽었고요. За Ромын цэргүүдээр дамжуулан одоо Израиль дээр Иерусалим сүрэх үед сая 100 мянган хүн өгсөн тийм ээ. 자, 그리고요. За тэгээд 자, 여기 보면 үүн дээрээс харуул 뭘로 보입니까? юу харагдаж байна? 사람들이 막 길거리에서 죽어 있고 합니다. За энэ хүмүүс бүр ингээ годмонд үхцгээсэн байна. 요즘 말하면 지금 이제 코로나라고 볼 수 있는데 За одоогийн үеэр зүйрлэх юм бол одоо корона гэсэн 자, коронавитай адилхан 1348년부터 1350년까지 그 유럽에 흑사병이 돌게 됩니다. 1938 оноос 1348 оноос 1350 хүртэл Европт одоо халдвар төвшин тархсан байна. 유럽 인구 수천만 명이 죽어요. 수천만 명. За Европт бүр ингээд үе олон хүмүүс үхдэг. 그런데 그 병의 원인이 뭐냐? За тэгвэл тэр өвчин гарсан шалтгаан нь юу вэ? 유대인들이 물에 독을 탔다 이겁니다. Евдээчүүд худгийн усанд хор хийсэн гэсэн. 그때 그 당시도 유대인들을 너무나 싫어했던 거예요. Тэр үед ч гэсэн еврей хүмүүс дургу байдаг байсан. 그래서 유대인들이 우물에 독을 타가지고 우리가 이 병에 걸렸다 이렇게 소문이 퍼진 겁니다. Тэгэл тийм ээ еврейчүүдийн евдээчүүд худгийн усанд хор хийгээд бид нар ингээд өвчлөөд байна гэсэн цуу яриа тархаж 그럼 ирж. 사람들이 유대인들을 만나면 어떻게 했을까요? Тэгэл хүмүүс еврей хүнтэй тарах юм бол яах вэ? 유대인들을 사람으로 취급하지 않았습니다. Тэр еврей хүнийг хүн гэж тооддог. 유대인들 보기만 하면 닥치는 데 다 죽였어요. 유대인들 보기만 하면 만나는 데를 다 죽여버렸습니다. За еврей хүнийг харахал юм бол шууд алдаг байсан. 그때 유대인들이 몇 명 죽었는지도 그 숫자도 잘 나오지 않아요. Тэр үед одоо хичнээн тооны еврей хүн өгсөн гэдэг бүр тоо баримтанч байхгүй. 자, 성경에는 가는 곳마다 죽임을 당했다고 그랬죠? Библиэлээс харах юм бол очсон газар бүрээ алуулна гэсэн 그 юм 말씀은 байна. 그렇게 이루어진 겁니다. Яг тэр үгийнхээ дагуу биелсэн байна. 그리고 가장 최근에 Тэгээ хамгийн сүүлд нь 2차 대전 때 за дэлхийн 2 дугаар дайны үед 1939년에서 1945년까지 1939-оос 1945 он хүртэл 자, 6년간 2차 대전이 있었습니다. за 6 жилийн хугацаанд дэлхийн 2 дугаар дайн үргэлжилсэн шүү дээ. 그때 유대인들 600만 명이 학살을 당합니다. Тэр үед еврейчүүдээс 6 сая хүн үхсэн гэж байна. 600만 명. 6 сая хүн. 몽골 인구 2배입니다. Одоо Монгол гэдэг улс бүхэл бүтэн 2 удаагаар. 여기가 뭐냐면요. За энэ юу вэ гэвэл 2차 대전 때 за дэлхийн 2 дугаар дайны үед 유대인들만 모아놓은 수용소입니다. евдээчүүдийг одоо цуглуулад хордог байсан тэр хорих лагер. 왜냐하면 독일 히틀러라는 그 사람이요. За тэр Германд байсан Гитлер гэдэг хүн байсан. 뭐라 그래요? 유대인들은 악마다 이렇게 표현한 겁니다. Аммада. 악마, 나쁜 놈들이다. За тэр Гитлер гэдэг хүн юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол еврейчүүд бол хорон санаатнуудаа гэсэн. 유대인들은 짐승이다 이렇게 표현한 겁니다. Еврей хүмүүс бол амьтан гэж хэлсэн. 유대인들은 사람이 아니다 이렇게 표현한 겁니다. еврейчүүд бол хүн бишээ гэж ярьдаг байсан. 그래서 유대인들은 이 세상에서 벌레기 때문에 다 죽여야 된다 이렇게 퍼뜨린 겁니다. еврейчүүд бол энэ ертөнцийн өд хорхоо мэд бол улмаас энэ хүмүүсийг одоо бүгдийг нь устгаж байхгүй болох ёстой гэж 그래서 ярьдаг. 독일 히틀러를 위해서 유대인들이 600만 명이 죽게 됩니다. Тэгээд Германы Гитлер гэдэг хүнээр дамжуулаад еврейчүүдээс 6 сая хүн алуулдаг.
이것은 이 지역이 폴란드에 있는 아우슈비츠 유대인들만 모아놓은 수용소예요. За энэ газар бол одоогийн Польшид байдаг еврейчүүдийг хордог гэсэн тэр лагер. 유대인들이 살고 있는 도시마다 가서 유대인들을 다 잡아서 여기다 가둬놓은 겁니다. За еврейчүүдийн тийм ээ очсон газар болгоноос нь барьж аваад бүгднийг энэ хорих лагерт аваачаад хордог байсан 뭐 байна. 하려고? Яах гэж ингэж хордог байсан юм бол? 네, 죽이려고. Тэр хүмүүсийг хороох гэж. 왜 하필이면 유대인들에게만 그런 일이 벌어졌을까요? Яагаад зөвхөн еврей хүмүүст ийм зүйл болсон юм болоо? 네, 세상 사람들은 그걸 잘 모르죠. Энэ ертөнцийн хүмүүс л үүнийг сайн ойлгохгүй. 네, 우리는 알잖아요. Гэхдээ бид нар сайн мэдэж байна. 네, 성경에 그렇게 나와 있으니까. Энэ Библиэлд ингэж бичигдчихсэн байгаа шүү дээ. 자, 여기가 여자 숙소입니다. За энэ бол эмэгтэйчүүдийг хорих лагер. 여기는 남자 숙소입니다. За энэ болохоор эрэгтэйчүүдийнх нь байрладаг байсан. 자, 여기 동그라미 있는 사람 있잖아요. За энд нэгэн царайгийн дугуулсан хүн байна. 이 사람은 뭐래 지금도 살아 있는지 모르겠는데 이 사람은 안 죽고 살아남은 사람 중에 한 사람입니다. За энэ хүн бол одоо амьдгүйг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тухайн үед энэ хорих лагераас ганцаараа амьд гарч чадсан хүн гэж байгаа. 그래서 여기에 있었던 일을 책으로 썼어요. Тэгээд энэ хорих лагерт юу болдог байсан талаар одоо ном болгож зохиол бичсэн. 그래서 전 세계 사람들이 알게 된 거죠. Тэгээд энэ ертөнцийн хүмүүс тэр лагерын тухай мэдэж эхэлсэн. 그런데 유대인들이 가는 곳마다 죽임을 당할 때 어떻게 죽을 건지 성경에 정확히 다 기록되어 있어요. Тэгээд еврейчүүд очсон газар бүртээ алуулна гэсэн тэгвэл яаж алуулах вэ гэдгийг нь хүртэл Библиэлд бүр нэгтгэнгүү бичсэн 자, байна. 보세요. Хараарай. 지금도 정말 놀라운 장면들이 보일 겁니다. Одооноос ахуулаад бүр үнэхээр гайхалтай баталгаанууд та 자, бүгд 이 харуулж байна. 성경은 지금 2600년 전에 기록한 말씀입니다. Энэ Библийн үг бол одоогоос 2600 жилийн өмнө бичигдсэн үг. 그런데 이런 일은 지금으로부터 약 80년 전, 그 전에 일어났던 일들이에요. Гэхдээ үүнийх нь биелэл нь одоогоос нэг 80-аад жилийн өмнө биелсэн. 약 100년 전의 일인데 За ойролцоогоор нэг 100 жилийн өмнө болсон зүйл тийм ээ. 어떻게 2600년 전에 있었던 일을 2600년 전에 이 말씀을 기록했을까? Тэгвэл яаж энэ үед болох зүйлсийг тэр 2600 жилийн өмнө бичиж үлдээсэн юм болоо. 한번 보십시오. Үнэ сарыг 여기 읽어드리겠습니다. энийг уншиж өгье. Тэд чамтай хэлэгнэн харьцахын тулд би хардалтаа чиний эсрэг тавих болно. Тэд хамар чихийг чинь огтлно. Үлдгэсэд чинь элдэн дунана. Тэд хөвгүүд октыг чинь авч үлдгэсэд чинь галд шатаагдах болно. Тэд хувцсыг чинь тайлж үзэгсэлэнтэй үнэт эдллийг чинь булааж авна. 여기 보면 내 코와 귀를 깎아버리겠고 이렇게 나오죠. За тэр улаанаар бичсэн хэсэг дээр хамар чихийг чинь огтлно гэсэн байна. 그리고 옷을 벗기며 내 장식품을 빼앗을 것이다. Хувцсыг чинь тайлж үзэгсэлэнтэй үнэт эдллийг чинь булааж авнаа. 진짜로 그렇게 했던 거예요. 그 бодитоор ийм зүйл болжээ. 귀를 자르고 코를 자르고 Хамрыг нь чихийг нь огтлоод 그리고 옷을 벗겼어요. хувцаа тайлсан. 죽기 전에 옷을 벗고 있는 유대인들 여자들 Үхихээ өмнө хувцаа тайлж буй еврей эмэгтэйчүүд. 그리고 남자들입니다. Мөн эрэгчүүд ч гэсэн энд байна. 죽기 전에 옷을 벗고 있는 유대 남자들이에요. Үхэхийн өмнө хувцаа тайлж буй еврей эрэгтэйчүүд. 그래서 옷을 이렇게 쌓아놨던 겁니다. За тэр тайлсан хувцсыг ингээд бүр овоолж. 그리고 장식품을 다 빼앗는자 그랬죠? Тэгээд үнэт эдлүүдийг чинь булааж авна гэсэн тийм ээ. 귀고리, Тэр эмэг, 목고리, зүйлт, 반지, бөгж 심지어 금리빨도 다 뺐습니다. тэгээд бүр энэ алтан шүдээг нь хүртэл булааж авсан. 너희 몸에 있는 것을 다 뺐을 거다 이렇게 말씀하셨어요. Та нарын биед байгаа бүх зүйлийг чинь булааж авнаа гэсэн. 바로 여기 금 있잖아요. За энд алт харагдаж байна тийм ээ. 이 금은 이런 틀니에서 이런 이빨에서 빼가지고 금리빨을 빼서 이렇게 만들어 놓은 겁니다. За энэ алтан гулдмайг бол тэр одоо тэр шүдэнд байсан хиймэл алтан шүднүүдийг нь цуглуулад одоо ийм алтан гулдмай гаргаж 그리고 авсан. 이게 뭔지 아십니까? Тэгээ энэ юу гэдгийг мэдхүү 반지예요. бөгж байна тийм ээ. 결혼하면 반지 끼잖아요. Хурмын бөгж байна. 그리고 이건 뭐예요? Энэ юу юм шиг байна? 신발입니다. Гутал байгаа. 네가 가지고 있던 그 장식품을 다 뺏으겠다. Чамдгаа үнэт эдлийг чинь булаах болно гэсэн тийм ээ. 그대로 된 겁니다.
Яг тэр үгийнхээ дагуу биелсэн байна. 그리고요. Тэгээд мөн 자, 여기도 읽어드리겠습니다. за, энэ ишлэгийг бас уншиж өгье. Анхлуун сүрчгэн өмхий ус, бүсэн олос, гоёмсог зассан үсэн, халцарсан хуйх, сайхан хувцсан тааран өмсгөл болж үзэгслэн гог ичгүүрийн тамга орлоно. 여기 보면 그때 썩은 냄새가 향을 대신하고 Анхлуун сүрчгэн өмхий ус, 그리고 너꾼이 띠를 대신하고 бүсэн олос болно. 대머리가 숱한 머리를 대신하고 Гоёмсог зассан үсэн, халцарсан хуйх болно. 그리고 몸에는 자자한 흔적이 있을 거다. Сайхан хувцсан тааран өмсгөл болно. 그 말씀도 그대로 이루어집니다. Яг энэ үгийнхээ дагуу биелсэн байна. 썩은 냄새가 향수를 대신하겠다. Тэр өмхий ус анхлуун сүрчгийг нь орлоно гэсэн тийм ээ. 우리는 몸에 무슨 냄새 향수를 뿌리잖아요. За бид бүхэн ийш тийшээ явахдаа ингээл үнэртэй ус цацдаг. 근데 그 향수 대신에 사람 썩은 냄새가 너희가 사람 썩은 냄새를 맡을 거다 이겁니다. Та нараас тэр үнэртэй усны оронд хүний муудаж ялзарсан үнэр үнэртэх болно гэсэн. 그리고 너희의 대머리가 숱한 머리를 대신하겠다. Гоёмсог зассан үс чинь халцарсан хуйх бол 머리를 다 깎아버리겠다는 거예요. бүхий л үсээ хусуулсан байна. 남자든 여자든 다 깎았습니다. Эрэгтэйч вэ, эмэгтэйч вэ бүгд үсээ хусуулсан. 이게 유대 여자의 머리카락입니다. За энд харагдаж байгаа нь еврей эмэгтэйчүүдийн үс байна. 그래서 어디에 썼냐? Тэгээд юунд хэрэгэлдэг вэ гэвэл 잠수함 방수제로 쓴 거예요. 잠수함 방수 물이 들어가지 않게끔 막는 걸로 썼다고. за ингээд ус нэвтрдэггүй материалыг одоо энэ үсээр нь хийдэг байж. 정말 성경 말씀대로 그대로 조주를 받습니다. Үнэхээр Библиэлд бичигдсэн тэр үгийнхээ дагуу ингэж хараалаг авсан. 여기 영상 하나 보겠습니다. За энийг бичлэг үзүүлье. Pour certains, la sélection est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. Tuer à la main prend du temps. On commande les boîtes de gaz cyclone. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les ongles. Même le béton se déchirait. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Les nouveaux fours absorbaient cependant plusieurs milliers de corps par jour. Tout est récupéré. Voici les réserves des nazis en guerre. Leur grenier. Rien que des cheveux de femme.
À 15 pfennigs le kilo, on en fait du tissu. Avec les os, des engrais. Tout au moins, on essaie. Avec les corps, mais on ne peut plus rien dire. La science étant à l'œuvre. 정말 끔찍하죠. 또 үнэхээр аимшигтай байгаа үстэй. 가는 곳마다 칼을 빼어 따르게 하겠다. Очсон газар болгон чинь хойноос чинь ил дагах болно гэсэн тийм ээ. 이게 불순종의 하나님의 저주였습니다. Энэ бол дуулуургүй байх үед бурхны өгөх хараал. 근데 성경 말씀 그대로 이루어지고 있잖아요. Гэхдээ энэ Библиэлд бичигдсэн үг яг тэр чигээрээ биелэж байна. 그리고 너희 땅은 황무하게 되겠다. Газар нутаг чинь эзгүүж хоосорно гэсэн тийм ээ. 이 모든 말씀이 성경 말씀 그대로 다 이루어진 겁니다. Энэ бүхий л үгс нь Библиэлд бичигдсэнчлэн бүгд биелэж байна. 자, 왜 그랬을까요? Тэгвэл яагаад ийм болсон юм бол? 아까 읽었던 그 말씀입니다. За түрүүн уншсан ишлэл байгаа. 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Учир нь тэд миний үгсийг тоогоогүй гэж эзэн айлдаж байна. Би тэдэнд өөрийн зарц иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн ч тэд сонсоогүй гэж эзэн айлдаж байна. 여기 보면 자, 내가 내 종 선지자들을 그들에게 보내되 부지런히 보내었으나 Би тэдэнд өөрийн зарц иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн. 그들이 나 여호와의 말을 듣지 아니함이니라. Тэд сонсоогүй гэж эзэн айлдаж байна гэсэн. 결국 하나님의 말씀을 순종치 않았기 때문에 받은 벌이었습니다. Эцэстээ бурхны үгэнд дуулуургүй байснаас болж ийхүү хараалыг авч. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдээ маань дээр бай гэсэн. 자, 이 말씀이 얼마나 무서운 말이라는 걸 알았다면 Хэрвээ энэ хэлсэн үг нь хичнээн аимшигтай үг вэ гэдгийг мэдэж байсан бол 이스라엘 백성들은 이 말을 하지 않았었겠죠. тэр Израильчууд энэ үгийг хэлэхгүй байсан юм аа. 그런데 Гэхдээ 우리 주변에 이런 말 하는 사람들이 많아요. одоо бидний эргэн тойронд ийм зүйлс хийдэг хүмүүс маш олон байдаг. 말씀을 들어봅시다. Нэг удаа үг сонсоод үзье. 아유, 하나님이 있긴 어디 있어? Одоо бурхан байдаг л гэдэгхэн тэр чинь хаана байгаа юм? 뭐 이렇게 살다가 그냥 가면 되는 거지. Зүгээр ингэж явж байгаа л дуусвал болоо биш үү? 믿으려면 너 혼자 믿어. Митгмээр болж ганцаараа л итэг. 나는 하나님 안 믿어. Би бурханд итгэхгүй. 정말 이 말이 지금은 아무렇지 않게 이렇게 얘기하겠지만 Одоо бол энийг юуж тоохгүй ингэж ярьж байгаа. 하나님 앞에 가면은요. Гэхдээ бурхны өмнө тэр хүн очивол 자기가 했던 말이 얼마나 무서운 말이었는지 어리석은 말이었는지 알게 될 겁니다. өөрийнх нь хэлсэн энэ үг нь ямар аимшигтай үг вэ гэдгийг тэр үед мэдэх болно. 그래서 이렇게 말씀합니다. Мөн ингэж хэлж байгаа. 누가복음 23장 32절에 보면은요. Луг 23-ын 31 дээрээс харуул 푸른 나무도 이같이 하였거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? хэрв тэд эдгээр ногоо модонд үйлддэг бол хуурай хухай модонд энэ нь юу болох билээ гэв. 여기 푸른 나무가 있습니다. Энд ногоо мод гэж гарсан байна тийм ээ. 여기 푸른 나무죠? За энд ногоо мод харагдаж байна. 여기 마른 나무입니다. За энд нь хатсан хухаарсан мод. 자, 푸른 나무는 이스라엘 백성을 말합니다. Энэ ногоо мод нь Израилийн ард түмнийг зөвөрлөж байгаа. 마른 나무는요. Харин хухай хатсан мод нь 이방인을 말하죠. хариу үндэснүүдийг хэлж байгаа. 푸른 나무 이스라엘 백성들이 하나님께 불순종을 했을 때 Тэр ногоо мод буюу Израилийн ард түмэн бурхны үгэнд дуулуургүй байх үед 이와 같이 하나님께 큰 형벌을 받았다면 яг одоо ийм чинээний их зовлон авсан бол 이방인 너희들이 하나님을 끝까지 배척하고 믿지 않는다면 хариу үндэстэн болох та нар бурханд эцэг хүртэл итгэхгүй байвал 무슨 일이 일어날 수 알겠냐? та нарт юу болно гэж та нар бодож байна. 그걸 생각해 보라는 겁니다. Үүнийг нэг бодож үзье гэж хэлж байгаа. 자, 푸른 나무를 불을 지펴봤습니다. За ногоо модыг ингээд шатаад хүртсэн байна. 잘 안 타죠. Сайн шатахгүй асахгүй тийм ээ. 그죠? Тийм үстэй. 마른 나무는 어떻게 탈까요? Харин хуурай мод яаж асдаг вүлээ? 네, 마른 나무는 그냥 막 타죠. За хуурай мод бол тэр чигээрээ асаад шатаад дуусна. 자, 이스라엘 백성들은 푸른 나무라고 표현했습니다. Израилийн ард түмнийг энэ ногоо модоор зүрлсэн. 이스라엘 나라가 하나님께 불순종함으로
이렇게 하나님의 징벌을 받았다면 Израилийн ард түмэн бурханд дуулуургүй байснараа ингэж сүрсэн юм бол 이방인 너희들이 харь үндэстэн болох та нар 끝까지 하나님을 배척하고 эцэг хүртэл бурхныг эсэргүүцээд 돌이키지 않는다면 эргэхгүй байх юм бол 그 형벌이 얼마나 무섭겠냐. түүний чинь үр дүн шийтгэл нь ямар аимшигтай байх вэ? 너희는 생각하랍니다. Та нар үүнийг бодож үзгэсэн байна. 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Бурхан ийхүү айлдсан. 주 여호와의 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니. Тэдэнд өгвөл би амьд гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. 나는 악인은 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 Би буруутын үхэлд огтхонч баярлахгүй. 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐한다. Харин буруут нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлна. 이스라엘 족속들아, Ёрын замаасаа буцагтун, 돌이키고 돌이키라. буцагтун. 너희 악한 길에서 떠나라. 악한 길에서 돌이켜라. Ёрын замаасаа буц гэсэн байна, тийм ээ. 어찌하여 죽고자 하느냐? Тэгвэл та нар юунд үхэх вэ? 이 말씀이 지금 우리에게 말씀하신 내용입니다. Энэ үг нь одоо биднэрт хэлж байгаа үг. 주 여호와께서 자기 이름을 걸고 말씀하시는 겁니다. Эзэн өөрийнхөө нэрийг хэлээд ингэхүү хэлж байна. 악인이 죽는 것을 하나님은 기뻐하지 않는다는 겁니다. Бурхан хорон муу нэгнийг үхэх сүрэхэд нь баярлдаггүй гэсэн байна. 여러분, Та бүхэн 여러분이 죄인이랄지라도 하나님은 여러분들이 멸망받기를 원치 않으신다는 겁니다. та бүхэн хичнээн гим нүгэлтэй байсан ч гэсэн та нарыг сүрэхийг бурхан хүсдэггүй гэж хэлж байна. 여러분들이 죄인일지라도 그 죄에서 돌이키는 것을 하나님은 원하신다는 거예요. Хэдийгээр гим нүгэлтэй ч гэсэн тэр гим нүглээсээ эргээсэй гэдгийг бурхан хүсдэг. 그래서 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 거기서 돌이키라고. Түүнээсээ буц эрг. 이제 너희의 마음을 세상에 향해 있던 너희의 마음을 하나님께로 돌리라고. Одоо энэ ертөнц рүү хандсан байгаа өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг бурхан руу эргүүл гэж хэлж байна. 그걸 말씀하고 있는 거예요. Үүнийг энэ дээр айлдсан байна. 그 악에서 돌아서라 이겁니다. Тэр хорон муугаасаа одоо эргээд гар гэсэн. 자, 우리는 노아 홍수에 대해서 배웠습니다. За бид бүхэн Новагийн үерийн талаар суралцсан. 자, 노아 홍수가 왜 멸망을 당했죠? Новагийн үер яагаад болсон бilé? 하나님이 이 세상을 왜 홍수로 이 세상을 멸망시키셨죠? Бурхан яагаад энэ ертөнцийг усаар шүүсэн бilé? 이유가 뭡니까? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 그때 그 사람들의 마음이 하나님께로서 떠난 겁니다. Тэр үед амьдарч байсан хүмүүсийн зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдсон байсан. 그리고 그 마음에 생각했던 계획했던 모든 것이 다 악했습니다. Тэгээ тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ боддог бүх зүйл нь хорон муу байсан. 그 중에 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없었던 거예요. Тэн дунд Бурханыг хайдаг нэг ч хүн байгаагүй. 노아 가족 외에는. Новагийн гэр бүлийг хасаад 노아는 계속 외쳤습니다. Нова үргэлжид хашгирч 하나님께서 туулж 이 байсан 세상을 байна. 물로 심판하기로 작정하셨습니다. Бурхан гарцаагүй энэ ертөнцийг усаар шүүнэ гэж байна. 여러분, 하나님께로 돌아서십시오. Та бүхэн Бурхан руу эргээч. 그리고 노아는 그때 하나님의 명령을 받들어 배를 지었습니다. Тэр үед Нова Бурханаас тушаалыг аваад завь бүтээдэг. 자, 배를 짓고 있는 노아를 향해 세상 사람들은 욕했습니다. Тэр завийг бүтээж байгаа Новаг хараад энэ ертөнцийн хүмүүс харааж одоо шоолж илгэлдэг. 비웃었습니다. Шоолж инээс. 미련하다고, Энэ ямар 바보라고, ямар тэнийг ямар одоо мунхаг юм бэ? 어리석다고 Ямар мунхаг юм бэ? 조롱했습니다. Тэр хүн Новаг бүр одоо ингэж үл 그러나 тоодог. 노아는 계속 조롱했습니다. Гэхдээ Нова үргэлжлүүлэн барьсаар байсан. 어떻게 됐죠? Эцэст нь юу болсон бэ? 끝내 그 사람들은 돌이키지 않았죠. Эцэст нь тэр хүмүүс огтхонч эргэж хараагүй. 그 죄로 Тэр гим нүглээсээ болоод 하나님이 이 세상 물로 심판하셨습니다. Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүсэн. 그리고 우리는 한 도시를 봤습니다. Тэгээ бид бүхэн нэг хотын талаар суралцсан тийм 소돔과 ээ. 고모라 성이었습니다. Содом Гомора гэдэг хот. 이 소돔과 고모라 성도 너무나 죄악으로 가득 차 있었던 겁니다. Энэ Содом Гомора гэдэг хот ч гэсэн үнэхээр гим нүглээр дүүрчихсэн хот байсан. 하나님은 분명히 돌이킬 기회를 주셨습니다. Бурхан тэр хүмүүст эргэх боломжийг өгж байсан байна. 그들은 돌이키지 않았던. Гэхдээ эцэг хүртэл эргээгүй. 결국 하나님은 심판하셨습니다. Тэгээд эцэст нь Бурхан энэ хотыг шүүдэг. 그것이 모두 죄 때문이죠. Энэ бүх зүйл нь гим нүглээс нь болсон. 자, 이스라엘 백성들. Израилийн ард түмэн 자, 그 나라가 멸망했습니다. Израиль гэдэг улс нь сүрчихлээ. 그리고 그 사람들은 전 세계로 흩어졌죠. Тэгээд Израильчууд энэ дэлхийд даяар тарж бутарж амьдэрсэн 그 тийм ээ. 땅은 완전히 황폐하게 됐습니다. 그 땅은 완전히 황무하게 됐습니다. За амьдарч байсан газар нь эзгүүж хоосорсон байна.
전 세계로 흩어지고 бүх дэлхийд даяар тарж бутран 가는 곳마다 죽임을 당했습니다. очисон газар болгоноо алуулдаг. 이유가 뭡니까? Үүний шалтгаан нь юу вэ? 죄 때문이죠. Гим нүглээс болсон. 보세요. За үүний сарыг. 그래서 이렇게 말씀하십니다. За тэгээд ингэж хэлж байгаа. 여기 읽어드리겠습니다. За энэ ишлэгийг уншиж өгье. Тэр бүх хараал чамд болон чиний үр удамд тэмдэг гайхшрал болж үрд байна. 이 모든 저주가 너와 네 자손에게 영원히 있어 표적과 감개가 되리라. Тэр бүх хараал чамд болон чиний үр удамд тэмдэг гайхшрал болж үрд байна. 이스라엘에게 당한 그런 일이 Энэ Израильчуудад тохиолдсон зүйлс нь 우리에게 경고로 주어지고 있는 겁니다. одоо бидэнд тэмдэг болсон. 여러분 보세요. 성경이 사실입니까? 거짓입니까? Библи үнэн байна уу, худлаа байна уу? 정말 사실로 믿어지십니까? Үнэхээр үнэн гэдэгт нь итгэж байна уу? 그러면 하나님이 살아 계시는가요? 안 계신가요? Тэгвэл бурхан амьд оршин байдаг уу, үгүй юу? 하나님은 살아 계시잖아요. Бурхан амьд оршин байна. 하나님은 반드시 죄에 대해서 심판하신 분이십니다. Бурхан гарцаагүй тэр гим нүглийг шүүдэг. 그렇지만 Гэхдээ 하나님은 우리 인간을 너무나 사랑하신다는 것을 아셔야 됩니다. Бурхан энэ хүн төрлөختнийг үнэхээр хайрладаг гэдгийг мэдчих жоох хэвээр. 하나님은 여러분 각자를 너무나 사랑하셔요. Бурхан та бүхнийг хүн нэг хүрчлэн хайрладаг. 그 옛날 노아 시대 때 구원의 방주가 있었습니다. За тэр эрт үед Новагийн үед авралын завь гэж байсан тийм ээ. 누가 됐든지 그 방주에 타기만 하면 구원을 받을 수 있었던 거예요. Хинч вэ тэр завинд очиод суусан байсан бол аврагдах боломжтой байсан. 어느 날 우리에게도 하나님께서는 구원의 길을 주셨습니다. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхан бидэнд авралын замыг өгсөн. 이 세상은 점점 갈수록 죄악이 많아지고 있습니다. Энэ ертөнц бол баг багаар гим нүгэл нь их болсоор дүүрсээр байна. 많은 사람들은 이 죄 때문에 하나님의 심판을 받게 될 겁니다. Олон хүмүүс гим нүглээс олж Бурханаас шүүлтийг авахар болсон. 그렇지만 하나님은 구원의 길을 주셨어요. Гэхдээ Бурхан авралын замыг өгжээ. 누구든지 이 말씀을 듣고 Хинч вэ энэ үгийг сонсоод 예수를 믿고 Есүст итгээд 구원받으면 аврагдах юм бол 영생이 있을 것이다. мөнхийн ам байх болно гэсэн. 구원의 길을 주신 거예요. Ингэж авралын замыг өгж байгаа. 자, 오늘 3일 말씀 끝났습니다. За өнөөдөр энэ хүү семинарын маань 3 дахь өдөр 자, дуусна. 오늘같이 말씀을 배우면서 여러분들은 한 가지 분명한 것을 알았을 겁니다. Өнөөдрийн хүртэл та бүхэн семинар сонсонгоо нэг зүйлийг ойлгож авсан баг. 성경은 사실이라는 거. Библи бол үнэн юм байна. 그리고 두 번째, Мөн хоёрт нь 정말 하나님은 살아계신다는 거. үнэхээр Бурхан амьд оршин байдаг юм байна. 그리고 세 번째, Тэгээд гуравт нь 하나님은 죄에 대해서 반드시 심판한다는 거. Бурхан гим нүглийг эцэст нь заавал шүүдэг юм байна. 그리고 하나님은 여러분들이 이 죄에서 돌이키기를 간절히 원하신다는 거. Тэгээд мөн Бурхан та бүхнийг энэ гим нүглээсээ эргээсэй гэдгийг үнэхээр хүлээдэг гэсэн. 하나님은 아무리 큰 죄인이라 할지라도 그 죄인이 돌이키기를 원하십니다. Бурхан тийм ээ хичнээн хорон муу нэг гим нүгэлтэй нэгэн байсан ч тэр гим нүглээсээ эргээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүлээдэг. 아무리 악한 죄인일지라도 하나님은 그들이 멸망받기를 원치 않으셔요. Хичнээн хорон муу гим нүгэлтэн байсан тэр гим нүглээсээ бол сүрээсэй гэж хүсдэггүй. 그러면서 하나님은 우리를 향해 말씀하십니다. Тэгээд Бурхан бидэнд хандаж ингэж хэлсэн. 돌이켜라. Эрэг. 그 죄악에서 돌이켜라. Тэр гим нүглээсээ эргэж буц. 이스라엘 백성들은요. Израилийн ард түмэн 예수님을 끝내 배척했습니다. Есүсийг эцсээ хүртэл эсэргүүцсэн. 예수님을 알아보지 못했어요. Есүсийг таньж чадаагүй. 왜 그랬을까요? Яагаад тэгсэн болоо? 네. 그 마음이 오로지 세상에 가 있었습니다. Тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл нь аль хэдийнэ ертөнцид хандсан байж. 무엇을 먹을까? Юу идэх вүлээ? 무엇을 마실까? Юу уух вэ? 어떻게 하면 부자로 살까? Яаж би баян болох 어떻게 вэ? 하면 돈을 많이 벌까? Яах юм бол би илүү их мөнгө олох 오직 вэ? 그 마음이 그렇게 세상에 가 있었던 겁니다. Зөвхөн энэ зүрх сэтгэл нь ертөнц рүү хандчихсан амьдарч байсан. 그러니까 이 성경을 받아들일 수 있는 마음이 없었던 거예요. Тийм учраас энэ Библийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч чадаагүй. 여러분 다 구원받았다고 여기 앉아 있을 수도 있습니다. За та бүхэн бүгдээрээ аврагчихсан ингээд энэ сууж иж болно. 그렇지만 제가 보기에는 구원받지 못한 사람 많습니다. Гэхдээ намайг харахад аврагдаагүй хүмүүсийн дунд олон байна. 그 마음이 세상에 가 있어서 구원받지 못한 거예요.
Энэ зүрх сэтгэл нь ертөнц рүү хандсан байгаа учраас аврагдаж чадахгүй. 그 마음을 돌이켜 주님께 향하십시오. Энэ зүрх сэтгэлээ эргүүлээд эзэн рүү хандуулаа. 하나님 살아 계시잖아요. Бурхан амьд оршин байна шүү дээ. 그 마음을 하나님께 향하십시오. Энэ зүрх сэтгэлээ эзэн рүү хандуулаарай. 그래야 하나님은 구원해 주시는 거예요. Тэгхийн бол Бурхан та бүхнийг аварж өгөх болно. 내일 Маргааш 그리고 모레 нөгөөдөр 계속 더욱 중요한 말씀이 증거될 겁니다. цаашдаа бүр илүү чухал үгсүүд заагдах бол 꼭 빠지 마시고 계속 참석해 주시면 좋겠습니다. бүгдээрээ хоцрол тасралгүйгээр дуустал сонсоорой гэж хүсэж байна. 자, 기도드리겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 은혜로우신 하나님 진심으로 감사드립니다. Ариун энэрэнгүй нэгүүлсэнгүй Бурхан минь таньда талархаж байна. 오늘 우리에게 이렇게 귀한 하나님의 말씀을 배울 수 있는 시간 허락하여 주심을 진심으로 감사드립니다. Өнөөдөр бидэнд энэхүү чухал эзэн таны үгнээс суралцах цаг мөчийг зөвшөөрж өгсөн талархаж байна. 여기에 있는 모든 분들 한 영혼도 이루어지지 않고 구원함을 얻을 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. Энд байгаа бүхий л хүмүүс нэг сүнс нь алдагдalgүйгээр эзэн та аварж өгөөрэй гэж танаас гуйж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. Амен. 통역 좀 해줘요. 통역 좀 해주라. 통역. 엉들어졌네. 다시 시청. Тэгээ өнөөдөр өгөө бүгдээрээ сайн сонслоо. Тийм болохоор